Adeš, veliki pozdrav za sve vas i hvala vam puno na ukazanom poverenju kao i na odvojenom dragocenom vremenu da ispratite sadržaj samog kanala Jyotisha Vidya. Pre nego li krenem sa samom prezentacijom veoma važne teme, dva bitna detalja da podelim sa vama. Prvi je u isto vreme odgovor ili informacija za vas koji gledate iz inostranstva i koji ste primarno orijentisani kroz razumevanje engleskog jezika, pa me pitate za neke snimke koje kačim na srpskom, da li mogu da upalim titlove. Prvo, to nema veze sa mnom, reći ću vam zašto. Iako sam objasnio u nekoliko poruka, ali ne vredi, izgleda da ljudi ne čitaju. Uvek je čekirano kod mene da se prikažu titlovi i uvek si je čekirano da se uključi automatski generisani titl ako je dostupan. To znači morate razumeti da nema veze sa mnom, već sa samom platformom koja ne dozvoljava i još uvek trenutno ne daje očigledno u toj meri kada se snima na srpskom jeziku da vi dobijate generisane titlove na engleskom. Kao što sam rekao, u buduće ću postavljati neke zapise i na engleskom jeziku ili ću sam raditi titlove. To jest, ovaj titl što sada vidite da ide ispod dole je nešto što sam sam uradio. To znači da je tražilo dodatnog vremena i truda. Iako ja ovo radim iz ljubavi i hobija, improvizujem kada mogu i kada mi legne i klikne. Naravno, svakako ste pozvani, možete u što većem broju i da podelite sadržaj i da kliknete na subscribe, sasvim je ok. To je prvi deo priče. Drugi, ovo se odnosi na sve vas. Nije bitno odakle ste. Pre nekog vremena sam pokrenuo drugi kanal koji nema veze direktno sa ovim što radim ovde. Više je povezan sa temom moje seve, kao i moje sadane i u nekom, možda kažemo, globalnom, objektivnijem elementu. Može postati kao jedna vrsta referentne tačke, u smislu pokazatelj drugima na neke zdrave, lepe, korisne teme ka društvu. Sve je u kratkoj formi i svaki zapis ima engleski titl koji sam ja uradio. Slobodno. Pozvani ste, zapratite. Kanal se zove Čistač iz kraja. Ostavio sam link u opisu ovog videa i imate ispred vas na ekranu također, pa se možete snaći, svakako ste pozvani. Hvala vam puno. Ajmo da krenemo polako sa samom prezentacijom. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ko može biti astrolog? To je tema današnje prezentacije. To je nešto što smo Visti Larsen i ja uradili pre nekog vremena. To je nešto o čemu je također pisao i Sarajit Podar, kako na svom sajtu, tako i u prvoj od mnogih knjiga koje je napisao i objavio na temu Jyotisha Šastre. Između ostalog, iako je to moja ideja bila odavno, pre nego li sam uopšte i nasnimio to sa Vistijem i pročitao što je Sarajit napisao, u isto vreme ne bih da prisvajam sve za sebe, to uopšte nije poenta ovde, ali je suština da bez preterivanja 80% onoga što ćete vidjeti ovde i naučiti je ono do čega sam na određen način i sam došao kroz sopstvene uvide, iskustva i tako dalje. To jest, hoću reći, potvrđuje se ono što su i oni učili ili uče, to jest podučavaju. Uglavnom, kao što vidite na prvom slajdu, ko može biti astrolog sa veliko A, znači ozbiljan, autentičan astrolog. Ovo su učenja, pogledi iz ugla tradicije, kao i naravno Jyotish klasika. Također pomenuo sam Visti Larsena, Sarajit Podara i u isto vreme u pitanju su i moje iskustva i uvidi. Kao kvalitetna osnova i baza bilo čega, u ovom kontekstu razumevanja samih joga, to jest planetarnih kombinacija koje ukazuju na veštine koje su potrebne da bi neko mogao biti uspešan Jyotishi, mi moramo imati znanje o kvalitetima samih graha, rašija i bava. To jest planeta nebeskih tela, znakova i polja, grubo govoreći, koji su upleteni u već pomenute joge ili planetarne kombinacije. Jer promatranje bilo čega u Džanma Kundaliju, to jest natalnoj karti, ako gledamo isključivo iz jedne, grubo govoreći, izolovane postavke planeta, znaka ili polja, to ništa suštinski nam neće dati. Samo površno nagađanje. Vrlo često pogrešno.
I samim tim, ako to imate u vidu i znate da je Džotiš u isto vrijeme i šastra, to znači nauka i znanje, onda mu moramo prići sistematično. Ako nemamo te stabilne osnove, ako nemamo te dublje uvide, kako onda dolazimo uopšte do oslobađajućeg znanja? Ovo oslobađajuće znanje zapamtite za moment. Samim tim, onaj koji je autentičan Džotiši mora analizirati svaku kartu, kako ja volim često da kažem, kao zapis tvorca u nama, kao lična karta same karme tog bića, a ne nekakva gruba, površna primjena opštih šablona. Pomenuli smo prvo grahe, od njih ćemo da krenemo, kasnije ćemo preći na rašije i na bave. I naravno, apsolutno logično i na samom početku, to je Surja, sunce. Zašto je Surja najvažnija na samom startu? Pa zašto je Surja davala znanja o Džotišu? Surja je izvor. Sa nivoa izvora i sa nivoa duše, to je znanje koje mi dobijamo. Također Surja Siddhanta. Čuli ste, verovatno većina vas. Jedan od ozbiljnijih spisa, da kažem traktata, koja izračunava položaj samih graha. Isto tako znamo da je Surja upravnik sunčevog sistema, grubo govoreći, i samim tim možemo kažemo da je kralj karte ili celog zodijaka. Ono što je važno pomenuti, Džotiš je poznat kao jedan naravno od Vedangi ili Udova Veda, kao Veda Čakšu. Znači Veda Čakšu. Ili u prevodu oko Veda. Kad kažemo oko, on ne predstavlja samo taj vid, viziju ili izvor svetlosti, to jest ono što osvetljava i rasteruje neznanje, već je Surja u isto vrijeme vezan za unutarnju mudrost, to jest predstavlja oko mudrosti, između ostalog. Zato daje taj duhovni uvid, daje razboritost. Čak i Rig Veda opisuje Surju kao oko univerzuma, gdje simbolizuje istinu i znanje. I naravno znamo da je Surja Agni, to je vatra ili božanstvo vatre. Znači on je Agni Graha. Surja je Agni Graha zajedno sa Mangalom i sa Ketom, to jest sa Marsom i sa Ketom. I specifično ti vatreni znaci, ovan, lav i strelac, i te Agni trikone ili trigonska polja, 1., 5. i 9. igraju veoma važnu ulogu. Zato što Agni treba da bude snažan i treba da bude čist, pročišćen, između ostalog. Nakon Surje rekli bi da je Buddha ili Merkur graha koja je ekstremno važna za Džotiš. Zašto je Merkur važan? Pa zato što predstavlja znanje o čemu? Matematici, astronomiji, astrologiji. On predstavlja onog koji je probuđen, koji je učen, koji je analitičan. On ima taj istraživačko-naučni um. Također uz mesec, uz Čandru je veoma bitan za znanje o mantrama. Zašto je odmah prvi nakon sunca pomenut? Zašto znamo da je najbliži suncu? I time možemo reći da dobija uvide i informacije iz samog izvora. U pozitivnom kontekstu, zbog svoje dualne prirode, on je sposoban da poveže više elemenata iz raznih grana znanja i da to spoji u jednu širu sliku, što je naravno razumski i tekako važno za Džotiš. Ono što treba znati da je Merkur kao dualna graha može biti poznat kao glasnik bogova, a može biti i dvorska luda. Sve zavisi kako se ispoljava u nečijem čartu. Posle toga treća graha koju možemo da pomenemo, to je svakako Guru, to jest Jupiter, poznati kao Brihaspati. Ime samo mu kaže Guru, učitelj. Sad, koja je razlika Merkura i Jupitera? Pa u tome što je Merkur vezan za učenje i pamćenje, ali je Jupiter usmeren ka dubljem razumevanju i konkretnom primenjivanju same mudrosti. Guru je također učitelj deva, a Merkur je učenik. Buda, to jest Merkur, je okrenut ka intelektu, a Jupiter je, da kažemo, sama ekspanzija inteligencije. Nakon toga dolazimo do Ketua, koji je ekstremno važan za Džotiš, jer je Ketu između ostalog intuicija. On također prepoznaje te, nazovimo, nekonvencionalne obrazce. I znanje koje Ketu nosi je transcendentno i mistično. Isto tako, Ketu je vezan za Ganeša. A Ganesha
kao zaštitno božanstvo samog Đotiša. On uklanja prepreke, poznat je kao takav i predstavlja mudrosti i također je čuvar ključeva ezoteričnih znanja. Ketu nema glavu, ali je baš iz tog razloga majstor kad treba da se rešavaju veoma apstraktni problemi koji ne mogu da se reše pukom logikom. Kad kažemo puka logika, govorimo o Merkuru. Iako je esencija logike Mars, ali ono gde mi razlučujemo takozvano dobro od lošeg, ispravno, neispravnog i tako dalje u dualnom aspektu ovog sveta koji jeste dualan kao takav, ali nije finalna istina, mi se onda vodimo prema Merkuru. Tako da Mars i Merkur su za logiku svaki na svoj način važni. Ali je Ketu ono što prevazilazi. Prevazilazi i samu inteligenciju i mudrost Jupitera. On je najviša oktava. I zato je efikasan u sagledavanju te holističke slike i mogućnosti da poveže ono što okom nije vidljivo. Zašto? Pa kada nema glavu, između ostalog, on prevazilazi čulna opažanja. I naravno, pošto su uvek zajedno, Ketu i Rahu, to jest 180 stepeni jedan naspram drugog, i rade zajedno, naravno da je i Rahu ima svoju važnost. I on je isto tako vezan za znanje o nevidljivom, skrivenom, a posebno sve što ima tu jednu dubinu i tamu na određen način. Ketu je u stvari guhja vidja. To je vrhovna tajna jednog duhovnog oslobođenja. Zato je Ketu mokša karaka. A Rahu ima tu svoju magnetično-obsesivnu prirodu i osim te grube podele kako je Ketu duhovno, a Rahu materijalno, a zapravo morate razumjeti da su oni majstori iluzije i obmane, pogotovo Rahu, i da uvek rade zajedno, to je kao razvlačenje kanapa. Tako da osim, nazovimo, materijalnih postignuća, Rahu može biti itekako zainteresovan i za ezoterični aspekt. Pogotovo tamo gdje ima pogled, gdje je njegov drišti, kad tome ima želju. I samim tim, modus operandi Rahua je fanatično istraživanje. Ali mi u neku ruku govorimo da je on jedna viša oktava Merkura. I to uopšte nije čudno, jer se Rahu, osim znaka kome je suvladara, to je Vodolija, i osim znaka u kome se također jako dobro osjeća, to je Bik, Rahu je fenomenalan u onim znacima kojima vlada Merkur, a to su blizanci i device. Pošto je uvek u odnosu 180 stepeni, u zapadnoj astrologiji to ljudi kažu aspekt, ali aspekt je u stvari sambanda, mi kažemo drišti, ima 7. drišti od sebe, ima 7. pogled, ima svoju individualnu volju koju šalje, zato što je želja uvek usmerena preko puta nas. A 180 stepeni od Rahua je naravno Ketu. I zato Rahu može biti od velike važnosti za okultna znanja. I to su u načelu najvažnije grahe kada govorimo o Đotišu, ali preostale 4 koje vidite na ekranu ovdje mogu imati određenu vrstu upliva i značaja, ali ne kao prethodnih 5 graha. Mangal, kao što sam već rekao, je logičko analiziranje i on rešava konkretno probleme. I kada je snažan u karti, ukazuje na dobre logičare i na osobe koji su kritički mislioci. I sposoban je, zbog svoje brzine i prodornosti i snage volje, da je efikasno i brzo reši probleme. Također sam pomenuo da Đotiš zahteva jaku i čistu Agni tatvu u horoskopu. Kako bi osoba mogla postati ono što mi kažemo 3 kala gnja. Znači 3 kala gnja. Znanje. Znači onaj koji je sveznajući, onaj koji zna vreme, pošto je 3 kala, znači onaj koji vidi 3 vremena, takozvana prošlost, sadašnjost i budućnost. Naravno, ovdje gdje smo u privremenim vozilima, dualnost i vreme itekako postoje. Na nivou tvorca i duše, to je već neka druga tema. Ručaka yoga ili Guru Mangal yoga su jako dobre za znanje Đotiš šastre. Isto tako ne treba smetnuti sa uma da je Mangala jednim delom indirektno vezan za Ganeša, iako je to primarno Ketu. Ali razlog tome je zato što je Muladhara čakra, to jest korenski energetski centar, grubo govoreći, je vezan za Ganeša. A Mangal je također povezan sa ovom čakrom. Ganeša predsedava Muladharom, da kažemo to je temelj duhovnog napretka, to je buđenje kundalini šakti.
I to je ono što stimuliše, između ostalog, je ta uzemljujuća, da kažemo, dinamična energija Marsa. I Mars je potekao od Zemlje. On jeste Agni grah, ali je potekao od Zemlje. To znači nama je potrebna stabilnost. Stabilan Mars je jako važan. Kao inicijalna kapisla, koja kada se kundalini podigne, onda odlazimo na nivo Ketua. Tu je njihova poveznica. Što je opet vrlo interesantno, jer su oni vladar i suvladar 8. zodijačkog znaka Škorpija, o čemu ćemo govoriti u nastavku također. Preostale 3 grahe, Šani, Šukra i Čandra. Šani naravno je Kala, personifikacija vremena, vezan je za Kali također. Osim za Kali, vezan je i za Brahmu, za kreatora tvorca. Pa se potvrđuje to Saturnovo znanje o stvaranju i o dirigovanju vremenom. Mi kažemo karmički sudija, isporučilac karme, samo vreme. Kad je dobro postavljen u karti, daje duboko razumevanje filosofije, kao i tradicije zajedno sa Jupiterom također, znanje o tvorcu, o ciklusu stvaranja, uništenja i tako dalje, to inače se zove Brahma Vidya, naročito kada se dotaknu Saturn i Jupiter i tako dalje. Šukra je guru Asura i za razliku od Jupitera koji je guru Deva, ima tu jednu vrstu praktičnog znanja koje se, da kažem, na neki način više usmerava ka materijalnom, to jest ka onome što održava. Ali je Šukra izuzetno moćna u sukobima. Recimo u planetarnom vratu Šukra ne gubi. Takozvana graha juda. Dok Čandra, ako je dobro postavljen, mašta, kreativnost, sposobnost da osoba lepo pripoveda između ostalog. Toliko o grahama, ali kažem prvih 5 graha koje smo prošli su, ili pogotovo prve 4, a objasnit ću vam zašto prve 4. Sad ćemo da vratimo malo slajdove unazad da bi vam nešto nabacio na tu temu. Surja je izvor. To je jasno. Nakon izvora imamo prvog u nizu kada se slije ta informacija koju on obrađuje, ima tu sposobnost. Da bi se podiglo na viši nivo primenjivosti i mudrosti, onda se podiže na nivo Jupitera, 3. u nizu. A da bi to znanje bilo oslobađajuće, sjećate se na početku pomenuo sam oslobađajuće znanje. Jer koja je korist od znanja ili nekakvih informacija ako ne može da pomogne? Ako nije od koristi, džaba je sve. Uglavnom, da bi se to podiglo na još viši nivo, onda to odlazi na koji transcendentira sve zapravo i koji oslobađa, onda je to Ketu. I to je kao da imate ceo krug. Krenuli smo od izvora, spustili smo na Merkura, podigli smo mudrost na Jupitera i onda smo ga još više na nivo Ketua. To su zapravo 4 najvažnije grahe ako govorimo, naravno i Rahu kao 5. u određenom kontekstu. Idemo dalje. Koji su to najvažniji raši, to jest znaci koji podržavaju prenos znanje o astrologiji, o Đotišu, o okultnom mističnom? To su Škorpija i Vodolija. Grahe, koje smo prošli malo pre, koji ukazuju na to znanje, ako se nađu u pomenutim znacima ili tvore joge za potvrdu samog znanja, tada je rezultat pojačan. Ta 2 znaka, prvi je Vrščika, Vrščika je Škorpija, to su obično, kada su naglašeni znaci, u ovom slučaju znak Škorpije, to je obično mistik, filosof, astrolog, razne okultne discipline, sve što je tajno, hemičari, lekari, istraživači itd. Interesantna stvar je da se genitalije anatomski vezuju za Škorpiju, a izraz koji sam malo prepomenuo u jednom od slajdova je bio guhja, što znači skriveno i tajno, se koristi u isto vreme i za tu regiju tela. Što je još jedna poveznica sa tim skrivenim znanjem i sa energijom prirodnog 8. znaka zodijaka, koji predstavlja također transformaciju ili ti život i smrt. Znanje o životu i smrti. Drugi znak, naravno, je Kumba, Vodolija. Sve što je vezano za inovacije, električna ili atomska energija, onog ko je vešt, vrlo vešt u astrologiji, telepatiji, hipnozi, neurolozi itd. itd. Opet ponavljam, kada je dodatno naglašen taj znak između ostalog i ako postoje joge koje potvrđuju specifično znanje, ekspertizu u određenoj oblasti itd.
ali obično su Škorpija i Vodolija znaci koji ukazuju na ove teme. A dodatan i poseban razlog zašto baš ova dva znaka nisu samo polja koja oni zauzimaju unutar Kalpuruš Kundalija, to jest takozvanog prirodnog zodijaka, grubo govoreći. To je jedan od prevoda. Već su suvladari Škorpije i Vodolije upravo Ketu i Rahu. Da nastavimo dalje sa samim bhavama, to jest poljima. Kada je Đotiš u pitanju, to je specifično vezano za Panabhara bhave. To su te 4 koje vidite na ekranu. 2., 5., 8. i 11. To jest Dana, Mantra, Randra i Labha bhave. Ubedljivo najvažnije. I vrlo često se kaže u Đotiš klasicima da je 2. bhava pominjana kao mesto znanja. Nemojte da vas ovo zbuni. 4. je ono što mi učimo i šta dobijamo od učenja i tako dalje. Ali 2. se obično pominje kada govorimo o znanju. I ako se formiraju joge unutar 2. bhave ili vladarom 2. bhave, to je jako dobro ako je tema praktikovanja Đotiša. 2. bhava znamo da predstavlja govor, elokvenciju i ono što se prenosi, kad kažemo prenošenje informacije i znanja, usmenim putem, oralno. Mesto je, ni manje ni više i sasvim logično, boginje Sarasvati. Zato se kaže da ona ovde boravi na jeziku. Da je ona ta koja vodi nečiji govor. Ili vak. Nakon 2. bhave, to je 5. bhava. Mantra bhava. To je jedan od naziva, postoje drugi nazivi, ali jedan od naziva je mantra bhava. Inače, tema Đotiša i okultnih znanja i svega ostalog, i samim tim možemo da kažemo i tantra, i jantra, i mantra na određen način. One kreću iz 8. bhave, ali 5. bhava je 10. od 8. Što znači, sama karma 8. bhave se ogleda kroz 5. A pošto je 5. izrazito važno za inteligenciju i za psihu i šta preovladava osobi u umu, mi onda tu temu mantra, jantra, tantra ogledamo kroz 5. bhavu. Ali poveznica 5. i 8. je ekstremno zanimljiva i posebno je, ukoliko postoji u kartama Đotišija, jedna od najboljih koje možda postoji. Ali uglavnom, 5. bhava, kao što rekoh, mantra bhava, govori o psihologiji, šta preovladava umu osobe, kako se koristi inteligencija i koliko smo mi zapravo stvarili ono što smo akumulirali kao takozvano znanje, a to smo rekli da je 4. bhava. Kroz učenje. Znači, možemo kažemo učenje 4. bhava, 2. bhava smo rekli da se formira na temu znanja. Da bi rešavali probleme svakodnevnice. Zato što je 5. drugo od 4. To je taj princip bhavat bhavam o kome smo govorili ranije. Kao i 2. bhava, 5. je 4. od 2. i samim tim potvrđuje znanje. I pokazuje koliko je ono stabilno, koliko je održivo. Nakon 5. bhave je naravno 8. Randra bhava. Ubedljivo najvažnija, većina astrologa će se složiti bez, retko su izuzeci, ali naravno da je 8. bhava najvažnija za veštinu o Đotišu, odatle potiče. To je onaj kao Muladhara čakra, između ostalog koje smo pominjali malo pre. To je 8. bhava i predstavlja svo znanje koje je skriveno, koje se otvara retkima. Ono se zaslužuje. I naravno da nije sve za javnost, kao i mnoge stvari koje astrolozi, pogotovo ozbiljni Đotiši, neće vam sve javno otkriti, između ostalog. Polje je podsvesnog i ukazuje na ono do čega se teško pristupa. Traži tu jednu višu oktavu i dubinu spoznaje. I s obzirom da su u pitanju te ezoterične discipline i misterije, a polje je transformacije, onda je naravno da traži žrtvu. Ovaj deo zapamtite oko žrtve i oko 8. bhave, kasnije ću vam nešto reći vrlo zanimljivo. Naravno, 4. bhava koja je ultra bitna za temu oko Đotiša je 11. Jer pored drugog polja, 11. je također važno za dobitke. A kada govorimo o Đotišu, a posebno o 8. bhavi kao epicentru, 11. predstavlja i samo učenje okultnog. Do sad bi trebalo da znamo zašto je, shodno prethodnim primjerima. Razlog je prost, zato što je 11. bhava je 4. od 8. U prevodu učenje okultnog. I pokazuje šta mi dobijamo kroz isto. Naravno, okultno i ezoteričko to su termini koji označavaju skriveno i tajno znanje. Nemojte nikada da padate u nekakva ludila i fanatizme da umišljate da je to negativno ili ovako ili onako. To nije ni pozitivno ni negativno. Jednostavno je skriveno i tajno. Za mnoge ljude treba ostati skriveno i tajno. Tako da mi možemo neke stvari da otkrijemo.
ali ne mnogo toga. Interesantno da su upravo 8. i 11. u prirodnom zodijaku, sad opet imamo poveznicu od malopre, su vezane za Škorpiju i Vodoliju. U prirodnom zodijaku Škorpija je 8. znak, a Vodolija 11. Pre nego li krenemo na same kombinacije i šta klasici govore, mogao bi da pomenem još 3 bave koje su vrlo interesantne, to jest ako se joge formiraju unutar njih, također je dobro, naravno u spoju sa već pomenute ove 4 bave, to jest Panapara bave, a to su 9., 10. i 12. Naravno 9. znamo da je vezana za guru između ostalog, da li neko ima mogućnost da postane učitelj, da prenosi to znanje i tako dalje. To je i princip bhavat bhavam, između 5. i 9. bave jako važan, zašto je 5. je 9. od 9. a 9. je 5. od 5. Tako da je 9. isto vrlo važna u tom smislu i 9. naravno dharma bhava. Kakva je dharma? 10. normalno karma bhava. I profesije po čemu smo prepoznati i tako dalje. I obično kad su joge vezane za 10. bavu ili njenog vladara ili lagna je snažna, vladar lagne je snažan i tako dalje i tako dalje. Onda to može biti, da kažemo, svetski priznata tema samog Džotišija. I 10. je najsnažnija kendra, to je tron. Ono, kad izađemo pa drugi prepoznaju šta i kako. A 12. naravno, osim što je vezana za prošle živote zajedno sa 9. je isto tako veoma bitna za temu ne samo introspekcije, već i intuicije. Što znači da pomenute kombinacije planetarne, to jest joge, mogu da kombinuju ove 4 bave koje vidimo ovdje sa preostale 3 koje sam pomenuo šta i kako. Čak i 3. bava može dati samostalno istraživanje na određen način, ali to je već neka druga tema. U suštini, esencija je u ove 4 ovdje. Pa hajde sada polako da krenemo i na same joge. Šta klasici govore o istima? Ovo je testirano, provereno. Razni klasici su pisali o raznim varijacijama na temu i jogama, ali sam izvukao, da kažem, epicentar, suštinu onih najvažnijih koji ću provući u preostalim slajdovima. Mislim da ih je 6 ili 7, tako nešto. Uglavnom, stvar koja se vrlo često pominje, to jest princip, je vezan naravno za drugu bavu. To je prva od one 4 sa prethodnog slajda. Kaže, vladar druge bave i Buda, to jest Merkur, su jaki. Sad, Jataka Tatva od Mahadeve kaže da je kada je Dhanesha ili vladar Dhana bave, vladar druge bave, kad je snažan, a Buda postavljen u Kendri, Koni ili Labhi, osoba može postati najveštija među astrolozima. I to je kasnije dr. B.V. Raman u njegovoj hinduistička prediktivna astrologija isto potvrdio. Merkur u Kendri, znači Merkur u ugaonoj bavi, i vladar druge bave snažno pozicioniran, to može načiniti osobu vrlo veštom u okultnim naukama, pogotovo Džotišu. Sad ovaj uslov ima 3 dela, a to je da vladar drugog polja mora biti jak ili kroz dobru postavku unutar rašije ili bave. Kendre, ugaona polja, su davaoci snage, dok kone ili trigonska doprinose takozvanim blagoslovima. A sve grahe daju dobre rezultate u 11. bavi, što je vrlo zanimljivo. I zato je princip kod Mahadeve pomenut. Znači, Buda je postavljen u Kendri, Koni ili Labhi. Drugi uslov je da je Buda, pošto je karaka za astrologiju, astronomiju, matematiku, mora biti jak, postavljen u pomenutim bavama i ne sme pasti pod papkartari. Čuvena papkartari yoga, takozvane grubo govoreći makazice greha, kada je uglavljen između malefika i tako dalje. Buda mora imati snažnu vezu sa drugom bavom. Onda imamo nastavak ovoga na sljedećem slajdu. To je ta veza između Buda i druge bave, što se može dogoditi na nekoliko načina. Da je Buda smešten u drugoj bavi, da ima drišti ili pogled na drugu bavu, da je vladar drugog polja u konjukciji sa Merkurom, ili da vladar drugog polja tvori parivartana jogu sa Budom. Također možemo dodati, ona je manje efektivna, ali u neku ruku se može gledati ako je vladar drugog polja i Merkur su u međusobnom drištiju ili Merkur ima drišti na vladara druge bave. Ali to je manje. Ove prve 4 koje su navedene su
važna, da postoji nešto od toga. Što je više tih veza između vladara druge bave i Merkura, to je jača njegova sposobnost da podari osobi znanje o Džotišu. I jedna od boljih postavki je kada je Buda, iako povezan sa vladarom druge bave ili samom drugom bavom, također pod uticajem gurua, to jest Jupitera. Znači ili konjunkcija ili drišti. Zato što ta poveznica sa Jupiterom mu daje tu jednu produhovljenu, daje mu tu mudriju dimenziju celoj slici i posebno je dobro ako je vladar druge bave se spoji sa vladarom devete bave ili je na neki način povezan sa Jupiterom. Rekli smo da je Jupiter više oktava, ali tako? Jer se time uvezuje znanje, mudrost i dharma osobe sa sposobnošću samog Džotišija da podučava druge. To je kada govorimo o poveznici drugi i devete bave i kad je snažan Jupiter. A ova yoga koja je vezana za drugu bavu treba da se posmatra iz Džanma lagne ili od Džanma rašija, to znači ili sa lagne regularne, koja god je lagna, ili od postavke meseca, gde mesec postavljate kao lagnu, taj znak u kome je mesec, zato kažemo Džanma raši. Yoga je jaka ako se dešava i sa Džanma rašija i sa Džanma lagne, a bude nešto malo slabija ako je u vezi samo sa jednom. Veza Merkura i karma bave. Znači malo pa je bio Merkur primarno, a Jupiter na još višem nivou ako je vezan za drugu bavu. A sada je veza Merkura sa 10. bavom, karma bava. Opet, dr. B.V. Raman je pisao da je Merkur u 10. polju može načiniti osobu profesorom religiozne filosofije, astrologije, matematičkih nauka, učitelj, sudija i tako dalje. 10. bava je jako bitna i od lagne i od čandra lagne i treba da je posmatramo sa još nekim drugim elementima, naravno, kao što je D10 čart ili dašamša, kao što je amatija karaka ili sekundarni indikator profesije i razni neki elementi, ali 10. bava od lagne i čandra lagne treba da se posmatra za posao, akciju, život, status, položaj, slavu i tako dalje. I vrlo često, ovo je veoma važno, da mnogi džotiš klasici govore da je Navamša dispozitor vladara 10. bave od čandre jedna od najjačih odrednica profesije. Uglavnom, ima onih koji su dobri džotiši, ako imaju poveznicu druge bave ili vladara druge bave sa Merkurom ili Jupiterom, ali džotiš nije nužno i profesija. Da bi on postao nečija profesija, bitna je veza Merkura sa 10. bavom. Sad, da bi to malo dublje razumeli, to treba da se sagleda iz nekoliko uglova. Znači, kada Buda ima neku vezu sa 10. bavom, kao što je ili postavljeno 10. ili u konjunkciji sa vladarom 10. ili je dispozitor vladara 10. kao i naravno da je njegov dispozitor u 10. također, ili opcija broj 4 postaje Navamša dispozitor vladara 10. bave ili od lagne ili od čandre. Ako se tu naprave poveznice, tada je mogućnost da osoba odabere astrologiju kao profesiju. Snažan guru u vezi sa drugom bavom. Znači, prvo smo imali Merkura, sad imamo sa drugom i 10. sad imamo gurua sa drugom. Opet, Džataka tatva kaže kada je Jupiter egzaltiran i nalazi se u drugom polju, astrolog može biti među najboljima. Naravno, opet vam kažem, ne može samo jedna izolovana postavka. Otkriću vam jednu stvar ovdje. Bilo da je nešto egzaltirano ili debilitirano u karti, uvek morate posmatrati dispozitora. On će vam reći kakva je realna situacija i da li se nešto može konkretno napraviti od toga ili ne. Dispozitor je ekstremno važan. Samo jedna postavka određene grahe, određenoj bavi ne govori puno. Možda da jedan mali vetar u leđe, možda jednu malu mogućnost. Uglavnom, kada je guru povezan sa drugom bavom, može načiniti osobu dobrim astrologom. Znači, kada je povezan sa drugom, ne mora nužno biti u drugoj. Ovo je bio iznad. Kada je u
drugoj i egzaltiran. A kada je povezan sa drugom, može načiniti osobu dobrim astrologom, ali uslov je da Jupiter mora biti jak. Ako su vladar druge bave i Buda jaki, a ima poveznice gurua sa drugom bavom ili vladarom druge bave, osoba može postati astrolog svetske klase. Znači, da ponovimo još jednom. Ako su vladar druge bave i Buda jaki, a ima poveznice Jupitera sa drugom bavom ili vladarem druge bave, tada osoba može postati svetski astrolog. Jedan mali dodatak ovdje, pošto imamo jednu sliku Sarasvati i ovo ispod Jađna Valkija. Čuveni vak ili vać, ali moć govora, vak, sidi, je u stvari moć i duhovno ostvarenje kroz govor. I to je sposobnost da sve što osoba govori ispostavlja se da je istina. Morate razumjeti da nema mnogo astrologa ovo, samo po sebi, da imaju i taj dar. Ali ako se on vidi kao obećanje u samoj karti, tada zaista može postati među najboljim astrolozima. Ako povežemo na to temu intuicije i tako dalje, koje se prosto sliva, onda je to jedna vrhunska priča. Ali uglavnom povezanost jakog Jupitera sa vladarom druge bave može da iznedi moć govora istinoljubivosti. Ovdje ima više varijacija na temu oko vak sidija, treba da se gleda u nekoliko podalnih vargi također, između ostalog. I postoji ta opcija koja se provlači, a to je da ako je vladar druge bave na mestu istine, to je Satya Pit. Znači, ako je vladar druge bave na Lagni ili u 7. bavi, a ima drišti ili, da kažemo, Juti sa snažnim Jupiterom, mi onda vrlo često kažemo može dati moć govora osobi. Osoba uopšte ne mora biti astrolog, ne radi se, to uopšte nije poenta teme ovdje. Jednostavno, šta osoba kaže, to je istina. Ali to ne postaje istina zašto je osoba to rekla, nego ima taj dar sam po sebi. Ne može ni da objasni zašto je nešto rekla, ona to kaže i to postaje istina. Uglavnom, to je jedan mali ovako dodatak na temu druge bave i Sarasvati također. Idemo dalje. Ključne grahe za znanje o Đotišu. Prema Maharishiju Parašari, on je pomenuo na jednom mestu, i to je jedan mali detalj, pošto je bilo pominjano i za sve ostale grahe. Znači, ima i pomenutost i za sve ostale grahe u ovom poglavlju i pod tim brojevima, ali ovdje sam izvukao samo za Rahua i Ketua, gdje je rekao da samo jedna kombinacija, ništa više nije rečeno na temu kombinacija za Đotišija ili talenta, dara i tako dalje. U slučaju da Rahu ili Ketu zauzmu Karakamšu ili 5. od nje, osoba može postati astrolog. Sad obratite pažnju. Ovaj princip nije vezan samo za 1. i 5. bavu, nego je vezan i za 9. bavu. Znači, to su trigonske, 1., 5. i 9. Nego je vezan i za drugu. Toliko smo govorili o drugoj malopre. Što će u prevodu? Ako su Rahu ili Ketu na Karakamši ili su 2., 5. ili 9. od nje, osoba može postati astrolog. Ovo nije ubedljivo, kako bih vam rekao, jeste jedna od ključnih pokazatelja, ali nije nužno i glavni. Poželjeno je da postoji, definitivno. Sada vam objasnim šta je zapravo Karakamša. To je pozicija gdje je Atma Karaka postavljena u D9 čartu, podelnoj vargi, koja se zove Navamša. Nava Amša. I pored Karakamša pozicije, ove kombinacije mogu da se gledaju iz Navamša Lagne, iz Raši Lagne, znači osnovne karte, iz Čandra Lagne, znači iz osnovne karte postavka Čandre postavite ga na Lagnu, u kom god da je znaku, ili Karaka Lagne. Karaka Lagna je pozicija Atma Karake u Raši čartu. Znači, gleda se iz svih tih, da kažemo, ima ih ukupno 5, da li se negde i šta i kako tvore. A zašto Rahu i Ketu između ostalog, osim što znamo 1/1 da su M što su suvladari Škorpije i Vodolije, M što su to 8. i 11. znak zodijaka, M što su to 2 od 4 Panabhara bave koji su ultra bitne za Đotiš. Rahu osobu može da načini vidovnjakom, da ima tu sposobnost da kanališe, grubo govoreći, psihičku energiju i da spoznaje ono što je nepoznato. Ako je veći udeo Ketua u priči, on se naravno, kao što rekao smo, odnosi na intuiciju, na samu esenciju intuicije, ali ume da prepozna obrazce, apstraktnu matematiku,
ume da poveže na jedan neverovatan način. Kad se nađe na pomenutim mestima, ako je Ketu u pitanju, može da nadari osobu u radu sa brojevima, što između ostalog možemo kažemo i numerologija također. Ovdje sam ostavio uvid i zaključak, s jedne strane sa Rađit Podara, sa druge strane i kroz moje iskustvo. Mogu da potvrdim da je zaista tačno i precizno i da sam na određen način i sam negde većim delom došao do istih spoznaja. Kaže Sarajit da u šastrama ima dosta joga koje pobuđuju interesovanje za Džotiš, ali samo nekolicina njih razvije potrebu da ozbiljno shvati da postignu stručnost u ovoj disciplini. Ovo je bitan deo. Da bi neko bio poznat i priznat kao veliki astrolog, potrebno da ima veoma jaku lagnu i 10. bhavu. Također, sa ovim se posebno slažem, jer sam vidio i kako da radi, 8. bhava i vladar 8. bhave igraju glavnu ulogu u kombinaciji sa ovim malopre. Znači, snažna lagna, snažan samim time lagneš. Šta znači snažna lagna? Snažna lagna, između ostalog, se ogleda i koliko je snažan lagneš ili vladar lagna. Između ostalog. 10. bhava, ako ima poveznicu sa 10. bhavom, ili vladar 10. bhave mora biti također snažan. 8. bhava treba biti snažna, vladar 8. treba biti snažan. Ili dispozitor onoga što je u 8. što je opet vladar 8. treba biti snažan. Ako postoje tu neke poveznice sa ove 3 bhave, to je fenomenalno. Još pogotovo ako tvore neke od graha koje smo pominjali između ostalih. Uglavnom, 8. bhava jeste epicentar okultnog, ali ako se poveže sa 5. bhavom, rekli smo da je to psihologija i šta preovladava u nečijem umu, osoba ima mogućnost da uspostavi takozvanu vezu sa onim što kažemo božanska svest. Da kanališe to božansko znanje kroz takozvane psihičke sposobnosti. Ovo je Sarajit jako lepo napisao, znači egzaktno opisao ono do čega se većina astrologa se slaže. Ali, postoji jedan moment ovdje. Ne zaboravite da je 8. bhava dusthana bhava. Znači, od duka, tuga, patnja, stradanje, hronično, dugovi koji se kreiraju u ovom životu, patnja, bolest, smrt, itd. Šta je karaka toga? Šani, Saturn. Znači, ako je Saturn slab, između ostalog, i ako ne postoji još neki elementi koji ću navesti ovdje u nastavku, ozbiljna cena se može platiti, grubo govoreći, jer kakav god uvid imali, to nekada neko može da kaže to je dar, a za nekoga može biti prokletstvo. Zavisi kako osoba hendluje, zavisi kakav je život, zavisi šta joj preovladava. Znači, kakva je psiha, kakvo je srce, kakva je dharma, kakva je čista i tako dalje. Uticaj 8. polja može doći sa određenom cenom, jer zna biti jako destruktivan. Za šta? I za materijalnu sreću, i kao što Parašara kaže, a to sam x puta video, da može da utiče na decu. Da može da izaziva zdravstvene probleme i patnje kada su deca u pitanju. Znači, govorimo deci osobe koja praktikuje, između ostalog, Džotiš, astrologiju. Znači, ako postoji poveznica 8. i 5. ona malo da bude kritična. Kad su problemi zdravstveni i patnja sa decom, u odnosu sa decom također. Materijalni problem također. Ako je vladar 8. bhave slab, oštećen, napadnut, može dovede do ogromne patnje. I zato kažu da nekada izuzetni džotiši mogu biti i veoma siromašni, da jedva sastavaju kraj s krajem. A 8. bhava može isto tako samim tim logično da pokvari mnoge dobre joge u horoskopu, zato je bitno da se pažljivo postupa s njom. Sad ono što negde može da izvuče situaciju je ako postoji drišti ili juti, gurua šukre ili dobrog Merkura na 8. bhavu. Kako bi se ta patnja... Znači, bitno je da je vladar 8. snažan i bitno je da postoje ovi dole elementi kako bi se to, da kažemo, prevazišlo. Čandra najgore ako se nađe u 8. bhavi, to i onako znate da je Marana Karakastana pozicija Čandre, ali zato Buda jedna od retkih graha koje kada se nađe u 8. bhavi zapravo popričao dobra postavka, između ostalih. I hoću da vam kažem, pošto je ovo bhava života i smrti, ako ne postoji duboko razumevanje i žrtva
Ali ovdje se pod žrtvom misli na ego i na vreme. Ako se ne žrtvuje ego i ako se ne žrtvuje vreme, ako osoba nije toliko osvešćena i ne ume to, da kažem, da internalizuje, to jest da interno prođe sve to, kroz jedan tapas, kroz jednu askezu, kroz duhovnu transformaciju i da nauči da se prepusti Božjoj volji, onda će biti u velikom problemu. Onda sve ovo što je napisano kao negativno može u manjoj ili većoj meri da radi. To znači traži žrtvu ega i žrtvu vremena. I pošto je povezano s 5. bavom, znači ovo pričamo specifično poveznica 8. i 5. bave kao dodatna, jer 5. bava znamo da u prirodnom zodijaku je u znaku lava. Šta vlada lavom? Sunce. Šta je 5. bava generalno vezana i za decu, jel tako? Sunce i ta vizija koju osoba možda ima, i čak i taj vid, još ako je oštećena i Venera između ostalog, možda postoji problemi i sa vidom također. Suština je da ovo ovdje ne treba da služi kao znak stop ili da ikoga plaši. Poenta je da se mi i onako za malo šta pitamo u životu, ali je suština prepoznati ono što nam je dato i što treba da osvestimo i prođemo i da naučimo da prihvatimo. I zato ja stalno ponavljam ljudima, prihvatiti, otpustiti, prihvatiti, otpustiti. Vežbati se, nemati averziju, nemati lepljenje. Nemati averziju, nemati lepljenje. Veoma je važno. Uglavnom, predana praksa, duhovna praksa i žrtvovanje koje sam već objasnio ovdje je izrazito važno. U isto vrijeme da iskoristim trenutak da pomenem nekoliko nepovoljnih postavki u kartama, osoba koje su ili uveliko astrolozi, poznati kao astrolozi, tumače, rade karte i tako dalje, ali imaju poprilično negativne, grubo govoreći, joge u njihovim kartama i one su sušta suprotnost u odnosu na one koje smo prošli do sada i one koji ću u sljedećem slajdu definisati također kao najvažnije. Klasici pominju da je izazovno imati Marsa u 2. bavi. Rekli smo da je polje govora. Mars kao, ne samo zato što je malefik, već kao graha koja može načiniti velike opstrukcije između ostalog u govoru, ima taj svoj temperament i nikada se ne preporučuje da osobe sa Marsom u 2. bavi se mnogo oslanjaju na predikcije. To je zapravo ono što klasik kaže. Znači, truditi se umanjiti predikcije koliko je god moguće ako je osoba astrolog Đotiši, a ima Marsa u 2. bavi. Sljedeća stvar koja je ultra bitna, kao što je i pomenuto, veoma je važno imati snažnu lagnu i vladara lagna. Jer ako to nije slučaj, također, kao i sa 8. bavom, mnoge joge neće dati povoljne rezultate. Što znači, ako ćemo pravilno da usmerimo snagu volje, inteligenciju, fokus, mi moramo imati snažnu lagnu i još specifičnije vladara lagne. I zbog toga uvek je izazovno, pošto osim Jupitera i Saturna itekako je vezan za tradiciju. Ako postoji debilitacija Saturna i Jupitera, ako su oni vladari lagne, ili su debilitirani Saturn, Jupiter pa i Merkur dobrim delom u konjunkciji sa vladarom lagna ili na nepovoljnom mjestu također. Načelno je za izbjegavati, ne mogu da kažem komunikaciju ili tumačenja sa džotišima koji imaju takve postavke. Ali sam definitivno video i to vrlo često čine ljudi koji mešaju, što bi mi rekli ovdje, babe i žabe. Koji mešaju sisteme, koji negde na određen način kaljaju tradiciju između ostalih. Čak i kada je retrogradan Saturn, ako nije u povoljnoj bavi i tako dalje, isto može biti izazovna postavka na tu temu. Jer dolazi do distorzije onoga što znamo kao tradicionalno učenje. Izvorno, autentično i tako dalje. To su neke od postavke koje su, grubo govoreći, za izbjegavanje ako neko hoće da se bavi ozbiljnije ovom temom. Ajmo sad na još jedan slajd da prođemo neke od jako bitnih joga koje su važne za znanje i duboko znanje o Đotišu. Najvažnije joge koje daju veštinu za uspešno praktikovanje Đotiša, ispod, kao što vidite, izvori su, između ostalih, učenja Šri Achyutananda Dasa Parampare, iz koje su naravno i Visti Larsen i Branka Larsen, i naravno Sanjay Rath, svakako, njihov Đotiš guru.
I ovdje su neke kombinacije koje je profesor S.S. Chatterjee također dao, kao i Sarajit Podar koji je potvrdio i naravno potvrde mojih uvida. Ovo što vidite u prva dva reda, između ostalih, su, da kažem, važnije, vrlo važne. Ovo što je u trećem redu je jedan dodatni, da kažem, uvid. To su neke finese dodatne koje mogu da postoje ako postoje potvrde i kroz njih, između ostalog. Druga i treća koje vidite ovdje, kao i prva u drugom redu, su one tri koje je Visti Larsen pominjao na zapisu koji je urađen kod mene na kanalu na engleskom jeziku. Uglavnom, Agni grahe, pominjali smo snažan Agni, znači Sunce, Mars i Ketu, plus Jupiter i Rahu. Kada se neki od ovih graha, Sunce, Mars, Ketu, Jupiter, Rahu, nađu u Navamša trikonama, Navamša karta, 1., 5. i 9. bava. Ako su što više ovih 5 graha prisutne u te 3 bave Navamša karte, fenomenalno. Druga stvar, Atma Karaka, ja bih dodao i Amatya Karaka, imaju poveznicu sa 11. bavom. U prirodnom zodijaku 5. bava, naravno mantra bava, i takozvana Purva Punja, grubo govoreći i dobra karma i ono što smo, da kažemo, zadužili i zaslužili iz prethodnog života. Prirodni, znači vladar prirodnog 5. je sunce, duša. Na nivou želja, grubo govoreći duše, je ono što je preko puta, uvek. 7. drišti, to je 11. bava. Ako se Atma Karaka ili indikator duše i plus, još dodatno, još bolje, ako je i Amatya Karaka, ako su vezane za 11. bavu, fenomenalno. Znači ili se nalaze u 11. bavi, ili vladaju 11. bavom, ili imaju drišti eventualno na 11. bavu. Ili su u konjukciji sa vladarom 11. bave, eventualno. Također, Jupiter konjukcija Venera ili parivartana yoga. Fenomenalno. Još bolje ako su Jupiter ili Venera jako dobro postavljeni. I naravno pomenuti snažan Mars, Ručaka, Mahapuruša yoga je isto fenomenalno, pogotovo ako se nađe na 1. ili 10. u 1. ili 10. bavi. Visti je također pominjao o povezanosti, to jest yoga između 1. i 2. bave. Znači sad smo ubacili i lagnu nakon ovih silnih nekih kombinacija, ali poveznica 1. i 2. bave od postavke Aruda lagne, što se smatra najvažnijim, jer onda je prepoznavanje od drugih. Ljudi znaju Atma Karake, to znači sa nivoa duše, ili lagne, to znači ono što negdje osoba hoće na ovom fizičkom planu također da postigne određena znanja. Tako da ako postoji poveznica ili yoga između 1. i 2. bave od Aruda lagne, Atma Karake ili lagne, je dobar pokazatelj, između ostalog, za uspješno praktikovanje džotiša. Jupiter i Ketu ako su postavljeni na istaknutim jakim mestima, čak nekada i Juti, konjukcija Jupitera i Ketua na istaknutim mestima, iako su snažni jedan ili drugi, to isto jako dobro. Čak Jupiter i Ketu zajedno, to je u stvari Parampara yoga se zove. Jak uticaj Rahua i Jupitera na 2. bavu ili povezano sa 2. bavom. Vrlo je važno. Ovo ispod 4. u 2. redu, kao što vidite, znak Škorpije ili 8. polje, treba da ima Juti ili Drišti, Merkura, Ketua, Rahua ili Jupitera. Ja bih možda čak dodao ovdje i Venere na određen način, ali to znači u prevodu, ako je Juti ili Drišti, to znači da su Merkur, Ketu, Rahu, Jupiter, eventualno Venera, ili u 8. ili u 2. pa imaju Drišti na 8. To znači. Karana. Karana je veoma važna. Karana je polovina Titija. Karana je jedan od Panč Angi. Znači, dublje razumevanje kvaliteta samog vremena unutar jednog dana. Karana je jako povezana za profesiju. Može u prevodu da kaže za šta sam se ja rodio na ovoj zemlji ovdje? Šta bih ja mogao i trebao da radim? Ume da da jako dobar uvid. Ali to je već, da kažem, malo suptilni element. Dobro je da je Karana povezana sa 5. bavom. Zašto 5? Osim što inteligencija i psiha, rekli smo da je šta? U prirodnom zodijaku sunce je vladar 5. Duša. Znači, Karana povezana sa 5. bavom je jako dobar pokazatelj. Sad ove preostale 3 manje više, ali ako je vladar 5. povezan sa suncem, Marsom ili Ketuom,
Ako je vladar pete u Dašamši, znači D10 chart, karijera, profesija, zenit ostvarenja, karma, ako je povezan sa Jupiterom na neki način. Znači vladar pete bhave u Dašamši povezan sa Jupiterom. I za sam kraj neka vrsta poveznice ili razmjena vladara 2. i 10. bhave. To su za mene lično, ovo što vidite na ovom slajdu ovdje, uz kombinaciju poveznice Merkura sa drugim ili vladarom drugog, poveznice Jupitera sa drugim ili vladarom drugog i ono što smo malo prepomenuli za Rahua i Ketova. To su najvažnije joge koje postoje. Ubedljivo. Vrlo, vrlo važno. Da bismo to potvrdili koliko je tačno, sada ćemo preći na primjere Janma Kundalija, to je čartova, 6 astrologa. Bangalore Surya Narayan Rao, 12. februar 1856. 12.21, vreme je poprilično tačno je rektifikovano. Šri Kakulam, mesto u Andhra Pradešu. Veliki pandit, učenjak, vedski, filosof, istoričar, matematičar, astronom i astrolog, to jest između ostalog Džiotiši. Poznat je bio po tome što još 1895. čini mi se, pokrenuo ono što se naziva The Astrological Magazine, časopis astrologije, 1895. koji je otvorio vrata ka zapadu, da zapad počinje polako da prima drevna znanja Džiotiša. Nesebično je pisao, delio, podučavao. Mislim da je preko 60, možda 67 knjiga, ako se dobro sećam. Tako je neka cifra, vanserijska. Pre nego li počnem sa njegovom kartom i da provjerimo sa primjerima, razlog zašto sam postavio ovako da vidite direktno ovdje osnovni čart, a na sljedećem slajdu vidite na Vamšu, D9, je da biste, prvo da bih iskazao jednu vrstu poštovanja prema tim veličinama iz istorije. Neki su naravno astrolozi među živima, koje jako cenim, to je njihov rad, ali se ovako mnogo lepše vidi čart, za razliku nego da otvaram ceo program pa da vam u programu pokazujem. Ovdje prosto sve vidimo kao na dlanu. Ko hoće da ubaci te podatke u program, ja vam svakako preporučujem ovaj u kome je, ovi screenshotovi su izvađeni iz programa koji se zove deva.guru ili deva.guru. To je program koji ja najviše koristim, koji je definitivno se pokazao kao najprecizniji. Uglavnom, ono što hoću da podelim sa vama ovdje pre nego li krenemo sa jogama u njegovoj karti i šta je dalo tu vrstu izuzetnosti, obratite pažnju za svaki čart koji budemo prošli ovdje, gde se nalaze stelium ili mini stelium. Stelium je suštinski 4 grahe ili više u jednom znaku. Mini stelium možemo kažemo da je sa 3. Ili naglašen znak bi bio onaj koji ima bar 2 grahe u njemu. Obratite pažnju u kojim se bhavama, to jest poljima nalaze. Mi ovdje vidimo kod Bangalore Surya Narayan Rao da je to bilo u 10. bavi i znaku Vodolija. Šta smo baš rekli da su Škorpije i Vodolija posebno interesantni znaci za Džiotiš. A njemu se nalazilo u 10. bavi, u karma bavi. On je bio karma jogi bukvalno. On je nesebično bez lepljenja za plodove tih akcija koje je nesebično davao svima i podučavao. To je bila njegova misija, to je bio njegov zadatak. I zašto je bio humanista između ostalog, zašto se nalazi u znaku Vodolija. Da krenemo polako sa jogama i pokazateljima u njegovoj karti. Prvo smo rekli da vladar druge bhave i Buda su jaki. Vladar njegove druge bhave je upravo Buda. Kao što vidite u drugoj bhavi je Šani u znaku Blizanac, 3. zodijački znak. I gdje je Merkur kao vladar druge bhave? Evo ga u 10. Fenomenalno. Šta je 10. bhava u odnosu na Lagnu? Pa naravno da je Kendra, da je ugaona. Rekli smo da je vladar druge bhave i Buda su jaki. U isto vrijeme kod njega je to jedno i drugo. Vladar druge bhave je Buda, gdje se nalazi u Kendri, sa čim je u Juti u konjunkciji sa Jupiterom i Suncem. Čega je Sunce vladar 4. bhave? Učenje. Biće priznat i veoma poznat, jer je Sunce u pitanju. Čega je Jupiter vladar? 8. i 11. A Merkur 2. i 5. Jer smo beše rekli da su 2., 5., 8. i 11. najvažnije za Džiotiš. Divna, fantastična
I ovo je ono što je rečeno bukvalno u Džataka Tatvi i dr. B.V. Raman je to također pomenuo, da osoba postaje najveštija među astrolozima. Između ostalog. Odmah vidimo na delu koliko je precizno. Ali je rečeno ili da je Buda u drugoj bavi, ili da ima drišt ili pogled na drugu bavu, ili je vladar drugog polja u konjunkciji sa Merkurom. Ali svakako poenta njegove priče je da je taj Merkur upravo vladar druge bave. On sam po sebi tvori jogu. I rekli smo isto tako da vladar drugog polja može da tvori parivartanu jogu sa Budom. Pa to je ista stvar. Vladar druge Merkur je u 10. Vladar 10. Saturn je u 2. Evo ga ovdje. Znači plus je na sve to dodata i parivartana joga. Fantastično. Sećate se da smo povezali, ako se Jupiter tu negde nađe, ako postoji poveznica sa Jupiterom, a evo ga Juti Jupitera, i Sunce je također tu, a Sunce i Jupiter su inače i karake duhovnosti. Da to daje produhovljenu, daje mudriju dimenziju u celoj slici. Fantastično. Nakon toga smo rekli veza Buda i karma bave. Znači da Merkur je u 10. polju ili ima poveznicu sa 10. poljem. On je u 10. polju, ni manje ni više. I što je vrlo zanimljivo, rečeno je da to može načiniti nekoga profesorom religiozne filosofije. Apsolutno je to bio Bangalore Surya Narayan Rao. Također, astrologije, matematičkih nauka, učiteljem itd. I on je bio apsolutno sve to. Također smo rekli da bi Džotiš možda postao i nečija profesija. Dobra je poveznica Merkura sa 10. bavom na bilo koji način. Pošto je već u 10. nema potrebe da gledamo zaobilazne varijante. Isto tako je rečeno u Džataka Tatvi, ako postoji poveznica Jupitera sa drugom bavom, to je jako dobro. Pa Jupiter prvo što je Jupiter u konjunkciji sa vladarom druge bave, drugo što šalje drišti 5. od sebe upravo na tu drugu bavu. I to je ispunjeno čak. Isto smo pomenuli da ako se znanje, mudrost i dharma osobe spoje, to se dešava ako su povezani vladar druge i vladar 9. bave. A u ovom slučaju to vidimo da jesu, zato što vladar druge bave je Merkur, vladar 9. bave je Saturn, oni već tvore malo prepomenuti parivartanu jogu. I još jedna u nizu pokazatelja. Onda imamo Rahua i Ketua kao ključne grahe za znanje o Džotišu. Rekli smo ako se one nađu na Karakamši u 2., 5. ili 9. od Karakamša. Šta smo rekli da je Karakamša? Pozicija Atma Karake u Navamša čartu. Šta je bila Atma Karaka u ovom slučaju? Evo imate ovdje oznaku AK. Mangal. I također Mangal u znaku device, kao što vidimo ovdje, je fenomenalan sa brojkama i brojima i kalkulacijama. Odlična postavka. Sada treba da pogledamo poziciju tog Mangala u Navamša karti. U Navamši ista je Lagna, Vrišaba, i zanimljivo da je Mangal jedina graha koja je ostao u istom znaku, u istom polju. Što je fantastična postavka i dodatno potvrđuje snažnog logičara, matematičara, čovjeka koji je bio vrlo precizan. Inače se postavka grahe u istom rašiju i istoj bavi, kako u raši čartu, tako i na Navamša karti, ako se ponovi, to se zove Vargotama i Bhavotama, koja je fenomenalna pozicija. Da li se Rahu ili Ketu nalaze na istoj postavci gdje je Mangal, u 2., u 5. ili u 9. od njega? Evo ga Rahu u 9. na Lagni, u znaku bika, vrlo snažan. Vrlo, vrlo snažan. Znači Rahu ispunjava i tu postavku. Također, od Navamša Lagne smo rekli da možemo da gledamo gdje se nalaze Rahu ili Ketu. Evo ga, Rahu je baš na Navamša Lagni. Rekli smo da možemo iz osnovne karte da gledamo također i od Karaka Lagne, od Raši Lagne ili od Čandre. Od Karaka Lagne, evo ga Mars Karaka, i evo ga Ketu u drugoj bavi odmah nakon njega. I to je ispunjeno. Od Čandra Lagne, evo ga, mjesec je u znaku Ovna u 12. polju, konjunkcija Rahu, fantastična intuitivnost. I to je ispoštovano. Šta kažu one preostale postavke? Rekli smo Agni Grahe, onaj slajd sa onih 12 joga. Rekli smo da ako se Agni Grahe, znači Sunce, Mars, Ketu, ili Jupiter, Rahu, nađu na Navamša trikonama. Evo je Navamša, D9, evo ga Rahu na Lagni, evo ga Mars u 5. Fantastično, već 2 od tih 5 graha su u trigonskim bavama.
Potom, Atma Karaka ili Amatya Karaka su povezane sa 11. bavom. Evo 11. bava, Raši čarta osnovne karte, u znaku je riba. Da li je Atma Karaka Mars povezan sa 11. bavom? Pa evo ga direktno u 5. Iz 5. ima drišti na 11. Također dispozitor Marsa je Merkur, koji je u konjunkciji opet sa Jupiterom. Također, Jupiter da je povezan sa Venerom na bilo koji način, najbolje kad je konjunkcija ili parivartana. Venera evo je u 8. polju, dole, kao vladar Lagne, u 8. Znači, po prirodi stvari, njegova inteligencija i fokus odlaze u energiju 8. bave. Dispozitor Venere je ni manje ni više nego upravo taj Jupiter. Venera ima Raši drišti i na 11. bavu, i na 2. i na 5. Jer su dualni znaci u pitanju. Pošto je Venera u dualnom znaku. A isto tako, dispozitor Atma Karake Mangala je opet taj Merkur, konjunkcija Sunce i Jupiter. Znači ona faktički, da kažemo, preko tog Merkura između ostalog i Jupitera, jer su oni vladari ovih dualnih znakova i zajedno su u 10. bavi. Tako da određena poveznica Venere sa Jupiterom postoji. Snažan Mars ili Ručaka Mahapuruša Yoga. Pa možemo reći da je relativno snažan Mars. Atma Karaka je u znaku Device ovdje. Nije Ručaka Yoga, ali ne moraju sve postavke biti ispunjene, ali kao što smo vidjeli do sada je u suštini sve. Da li postoji poveznica yoga između prve i druge bave od postavke Aruda Lagne, Atma Karake ili same Lagne? Znači, da li postoji poveznica, ali najvažnije je od Aruda Lagne. Šta je Aruda Lagna između ostalog bila u njegovoj karti? Evo ovdje AL, skraćenica, znak rak. Zašto je Aruda Lagna ovdje? Brojimo koliko je mjesta udaljen vladar Lagne od same Lagne. Ako je Lagna u znaku bika, ako je Venera u 8. polju, znači 8 mjesta. Ako brojite 8 polja od te Venere, dođete do 3. polja. Znači njegova Aruda Lagna je bila u znaku raka. U 2. polju ima sunce. Da li mjesec i sunce, to jest ima znak lava kojim vlada sunce. Da li mjesec i sunce imaju nekakvu poveznicu? Mjesec je u 12. dispozitor toga je Mars, sunce je u 10. dispozitor toga Saturn. Suštinski neko bi rekao pa i nema neke posebne poveznice, ali što je što dispozitor znaka koji vlada gdje je mjesec postavljen, znači Mars, dispozitor Marsa je opet Merkur, konjunkcija Sunce. Naravno, možemo da dodamo i snažniju poveznicu između ova dva, zato što su znaci Vodolije i Ovna oni koji imaju drišti jedan naspram drugog, imaju Raši drišti jedan naspram drugog. Znači znaci u kojima se Surya i Čandra nalaze imaju drišti jedan na drugi. Od Atma Karake da li ima postavku? Atma Karaka u znaku Device, drugo polje od Device je Vaga, da li ima poveznicu između Merkura i Venere? Pa ima, zato što je dispozitor Venere u konjunkciji s Merkurom. I da li ima od Lagne? Znači, Lagne u znaku Venere i drugo polje u znaku Blizanaca. Da li postoji opet poveznica između Venere i Merkura? Pa postoji, zašto je dispozitor Venere opet konjunkcija s Merkurom. Tako da, u određenom kontekstu postoji i te postavke. Da li su Jupiter i Ketu na istaknutim pozicijama? Jupiter jest u 10. bavi. Kao vladar 8. i 11. Vrlo zanimljivo, znači to su dve od one 4 najvažnije bave za Đotiš. Ketu kao Ketu u 6. bavi, dispozitor njegov je Venera u 8. opet je interesantna privlačna energija 8. polja. Da li postoji akutice Rahua ili Jupitera na drugu bavu ili poveznica sa istim? Jupiter svakako pravi drišti, 5. od sebe na drugu bavu, vlada druge bave opet onaj Merkur, konjunkcija s Jupiterom s početka priče, tako da i to ispoštovano. Da li je znak Škorpij ili 8. polje treba da ima Jut ili drišti Merkura, Ketu, Rahua ili Jupitera, čak i Venere smo rekli, dodali smo. Ima Veneru u 8. i dispozitor Venere je Jupiter, konjunkcija Merkur u 10. Znači to može postati i ono čime se može baviti čovjek. Da li je Karana povezana sa 5. bavom? Njegova Karana je bila Vanidža. Vanidža je vezana za Veneru. Da li Venera ima nekakvu poveznicu s 5. bavom? Pa ima Raši drišti. Raši drišti. Jer dualni znaci gledaju dualne znake. Tako da ona iz dualnog znaka Strelca gleda dualni znak Device. I opet dispozitor Venere i dispozitor i vladar 5. polja su opet u konjunkciji.
Da li je vladar pete bave povezan sa Suncem, Marsom ili Ketom? Vladar pete bave. Vladar pete bave je Merkur, povezan je sa Suncem. I da li postoji poveznica ili razmena vladara druge i 10. bave? Pa to smo već rekli na početku. Vladar druge je Merkur u 10., vladar 10. Saturn u 2. Sve je apsolutno tačno, imamo samo da proverimo na jedan mali detalj, a to je da li 10. od meseca, dispozitor 10. od meseca u Navamši, da li ima poveznicu sa Merkurom. Gde je mesec? U znaku ovna. Šta je 10. od ovna? Jarac, njegovo 9. polje. Šta vlada jarcom? Saturn. Ok, gledamo Saturna u Navamši. U Navamši Saturn je u znaku vage. Ima stelijum u vagi dole. Sunce, mesec, Saturn i Venera. Šta je dispozitor tog Saturna? Pa Venera. Venera je u 6. bavi. E sad, kako ima veze to sa Merkurom? Pa ima veze zato što dispozitor Merkura je također taj isti Saturn. Na taj način opet postoji poveznica. Gomila pokazatelja, manje više 100% svega ovoga što smo naveli ovdje se vidi vrlo lako i vrlo jednostavno u njegovom čartu. I mogu da dodam još dva vrlo bitna elementa, to je da Šukra je u 8. bavi, ima drišti od Rahua, što je fenomenalno, i ove joge same po sebi, čak i da ih izolamo, recimo Juti, Surje i Buda, Juti, Surje i Brihaspatija, Juti, Brihaspatije i Buda također. Znači sve ovo što se dešava u 10. bavi su fantastične kombinacije i u najjačoj kendri se događaju, tako da još jednom kažem, fenomenalne postavke. Idemo na sljedeću kartu. Ni manje ni više nego Bangalore Venkataraman ili ti Dr. B.V. Raman. Neko će pitati da nema neku poveznicu sa ovim Bangalore ovo malo pre. Pa ima. To mu je unuk. B.V. Raman je unuk Bangalore Surya Narayana Rao. Verovatno najzaslužniji džotiši u posljednjih. Kao što vidite, rođen je 8. avgusta 1912. godine. Ovo je poprilično tačno vreme, može da varira, ima vreme od 19 časova i 15 minuta koje nije baš tačno. Znači, između 19.35 i 19.45 je vreme njegovog rođenja. Ovo smatram poprilično tačnim. Postoje čak 4 mesta koje se pominju kao mesta njegovog rođenja, pri čemu su 3 u relativno bliski Bangaloru, tako da ne pravi nikakvu razliku. 4. je udaljenije, pa bi onda se samo promenila Navamša u suštini. Ovo su poprilično tačni podaci B.V. Ramana. On je nastavio utabanom trasom svoga dede i oko 60 godina je, čini mi se, vodio i čuveni predsjedavao je, znači, vezano za astrološki magazin i škola džotiša i podučavanje i svetska slava i svetske predikcije. Interesantna je ona prepiska, ima ono pismo koje je Carl Jung poslao B.V. Ramanu. Su imate neke prepiske i tako dalje. Se Jung jako interesovao, kao što znate, za astrologiju, pa je smatrao iz svog zapadnog elementa sagledavanja, to je sistema, mu je jako pomogla kada je postavlja određene dijagnoze i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, B.V. Raman je definitivno možda, da kažemo, u modernijim vremenima ne samo ubedljivo najzaslužniji, koji je preneo znanje o džotišu i otvorio vrata ka zapadu, ali jedan je od ubedljivo najboljih astrologa koje možemo da kažemo da smo ikada imali. Uglavnom da pogledamo iz njegove karte i da pogledamo od početka i šta smo rekli malo pre, u karti njegovog dede bio je naglašen znak Vodolije u 10. polju. Kod B.V. Ramana je naglašen znak Lava, ali znak Lava je direktno u opoziciji na njegovu lagnu. A šta je na lagni? Zanimljivo, opet Vodolija. Kako bilo, on je onaj koji je dao mnoga znanja i mnogo je podučavao druge. Ne samo što Jupiter u 10. bavi, nego imamo taj, da kažemo, mini stelijum između ostalog u 7. bavi. I to ne u bilo kom znaku, nego u znaku Lava. Uglavnom i tako kada gledamo, opet su Lav i Vodolija 5. i 11. znak zodijaka, rekli smo 5. i 11. sa 2. i 8. Upravo su ta 4 znaka u njegovim kendrama, znači podržavaju znanje, to jest znaci prirodnog zodijaka vezani za Panapara bave su u njegovim kendrama kada pogledamo ovdje. Prva stavka, vladar druge bave i Buda su na neki način jaki. Vladar druge bave, kao što vidimo ovdje, je Jupiter, gdje je Jupiter u 10. bavi u znaku Škorpija. Poprilično dobra postavka. Buda ili Merkur jeste možda malo izazovno i kao vladar 5. i kao vladar 8. pa smo pričali malo na temu oko dece, zdravlje i svašta nešto, nećemo da ulazimo dalje oko toga. Ko zna
pozadinu priče zna. Merkur je ovdje retrogradan i Merkur je između ostalog u 7. bavi u svojoj Marana Karakastana poziciji. Tako da neke stvari u životu moramo i da istrpimo, što se kaže, i oko dece i oko gubitaka, ali načelno Jupiter kao vladar drugi u 10. je snažan, veoma snažan, a u isto vrijeme njegov dispozitor je Mars, konjunkcija Merkur, konjunkcija Venera, tako da ima jednu vrstu poveznice na određen način. No, ono što svakako možemo pomenuti da je odnos između Gurua kao vladara druge bave i Merkura, oni su u kendrama u odnosu jedan na drugog i Merkur kao takav u odnosu na Lagnu je također u kendri, znači ispunjava taj uslov. Druga stvar koja je također interesantna da se ovdje pogleda, ne samo sa Lagne smo gledali malo prevezano za drugu bavu, nego možemo da gledamo tu jogu od pozicije meseca. Bivi Raman je imao meseca kao Atma Karaku, egzaltiranog u znaku bika. Šta je drugo od Atma Karake? Aha, znak blizanaca, vrlo zanimljivo, kojim vlada upravo taj Merkur. I koliko je Merkur udaljen od meseca? Pa 4 bave. Fenomenalno. Poprilično dobra postavka. Nakon toga, da li postoji neka veza između Merkura i 10. bave? Pa postoji, zato što je vladar 10. bave Mars u konjunkciji sa Merkurom između ostalog i udaljen egzaktno 10 mjesta od 10. Znači 10. od 10. je 7. bava. Opet postoji neka poveznica u tom smislu. Isto tako ako to pogledamo od pozicije meseca, 10. od meseca, pošto u znaku bika je znak Vodolije, preko puta ono što ima driština Vodolije je upravo Merkur između ostalih. Tako da postoji još jedna postavka i poveznica. Da li Jupiter ima nekakvu vezu sa drugom bavom? Jupiter je vladar druge bave, ima drišti na drugu bavu. Znači, astrolog može postati među najboljima, kao što i jeste situacija. Rahu i Ketu, šta smo rekli? Karakamša. Šta je Atma Karaka? Čandra, mesec. Ok. Atma Karaka na Vamši. Mesec konjunkcija Merkur. Da li se tu našao Rahu ili Ketu? Nije, ok. Da li su u 5. ili 9. ili 2. bavi od Karakamše? Nisu, ali dispozitor meseca i Merkura je sunce, jer je znak lava u pitanju. I gdje je sunce? U konjunkciji sa Rahuom, u 2. bavi. Na Vamša karte, tako da postavka, to jest ova postavka ipak ukazuje na poveznicu. Ukoliko posmatramo sa Navamša Lagne, drugo od Lagne je opet pod okupacijom, što bi rekli, Rahua, dok sa druge strane, gledajući Rashi chart, drugo od Lagne je opet Rahu i u isto vrijeme taj Rahu ima drišt ili pogled na 8. bavu u kojoj je smješten Ketu, što je također fenomenalna postavka. Agni grahe, Sunce, Mars, Ketu, Jupiter, Rahu. Da li se neka od ovih 5 graha nalazi na Lagni ili u 5. ili 9. polju na Vamša karti, ima li kakvu poveznicu između ostalih? Najdirektniju da su te grahe smeštene u 1., 5. ili 9. bavu na Vamša ne, ali vladar 5. bave je Mars konjunkcija Jupiter, gdje oba imaju drišti na 5. bavu, a dispozitor meseca i Merkura koji su u 9. dispozitor toga naravno je Sunce konjunkcija Rahu. To znači sekundarno ipak postoji. Da se vratimo na osnovni čart. Da li postoji poveznica između Atma Karake i Amatya Karake sa 11. bavom? Postoji, zato što je vladar 11. bave Jupiter. Šta on ima? Ima drišti na meseca koji je Atma Karak. Da li ima poveznice 11. bave i Amatya Karake? Kod njega je to sunce, kao što vidite dole broj 4 u levom uglu. Sunce, pa ispod toga piše AMK, to je Amatya Karaka, to je sekundarni indikator profesija. Čiji je dispozitor opet mesec kao Atma Karaka, zanimljivo, znači postoji poveznica i ta. Ali da li postoji poveznica 11. Znači to je, može biti vladar 11. što je Jupiter, osim što ima direktan drišti na Atma Karaku mesec, da li ima nešto sa suncem? Pa ima 9 drišti na to sunce. To znači da postaje učenjak, da možda podučava druge ljude. Da li Jupiter ima neku poveznicu sa Venerom? Pa ima poveznicu u smislu da je dispozitor Jupitera u konjunkciji sa Venerom između ostalog. I ima preko sunca, dispozitor Venere je sunce koje opet prima drišti od Jupitera. Snažan Mars ili Ručaka yoga. Ona nije prisutna, ali opet kažem ne mora biti sve prisutno, to je vrlo važna stvar. Da li postoji poveznica između 1. i 2. bave od Lagne, od Atma Karake ili Aruda Lagne? Saturn i Rahu su vladar suvladar. Znači vladar suvladar 1. bave su Saturn, Rahu. Vladar 2. je Jupiter. Evo Jupiter ima direktan
drišti i na Saturna i ima 5. drišti od sebi i na Rahu. A kako god da okrenemo, vidimo to. Da li ima poveznica od Atma Karake, Čandre, znači drugo od Čandre je znak blizanaca kojim vlada Merkur. Merkur je u konjunkciji sa dispozitorom Jupitera također. To je u ovom slučaju Mars. I da li ima od Aruda Lagne, kako god da gledamo. Ako gledamo Arudu Lagnu, pošto ima 2 Aruda Lagne, pošto je Vodolijana Lagne. Ako Aruda Lagnu gledamo u znaku Ovna, šta je drugo od Ovna? Znak bika. Ok, kojim vlada šta? Venera. Također uzimamo i mjesec kao egzaltaciju bika. Da li postoji neka poveznica između Marsa sa jedne strane i Venere ili mjeseca sa druge? Pa evo, Mars i Venera su u 7. bavi u konjunkciji. Ako uzmemo Aruda Lagnu da je bik, kojim vlada Venera primarno, a drugo od bika je blizanci kojima vlada Merkur. Da li su Venera i Merkur imaju nešto zajedno? Pa imaju, evo ih zajedno opet u konjunkciji u 7. Znači gdje god da krenemo, kod njega je u tom smislu vrlo lako za vidjeti. Da li Jupiter i Ketu imaju istaknuta jaka mesta? Imaju i jedan i drugi. Jupiter je u znaku Škorpiju u 10. a Ketu je u 8. što je fenomenalna pozicija za Ketu. Znak Škorpije ili 8. polje. U znaku Škorpija ima Jupitera. Treba da ima juti ili drišti Merkura, Ketua, Rahu ili Jupitera. Evo ga Jupiter. Jupiter je u znaku Škorpija. Dok Rahu iz druge bave ima drišti na taj znak Škorpije i u isto vrijeme dispozitor Rahu je taj Jupiter u znaku Škorpija. Karana je bava vezana za Suriju. Da li ona ima neku vezu sa 5. bavom na neki način? Sa 5. bavom možda ima vezu jedino zato što je vladar 5. je Merkur u znaku Lava. Dispozitor Merkura je to Sunce. Na određen način postoji poveznica. Da li je vladar 5. povezan sa Suncem, Marsom ili Ketuom? Sa Suncem, Marsom ili Ketuom. Vezan je za Sunce, zašto je dispozitor vladara 5. Merkur, opet njegov dispozitor postaje Sunce. Dok Ketu u 8. bavi i znaku Device ima Raši drišti upravo na znak blizanaca koji je u 5. bavi. Kao što vidimo i kod doktora B.V. Ramana je imalo toliko puno poveznica, gotovo isto slično kao i kod njegovog dede. Nastavljamo dalje na sljedeći čart. U pitanju je mnogima uveliko poznat Pandit Sanjay Rat. Onaj koji predsjedava, možemo reći, i predstavlja živu tradiciju iz Orise, koja vuče svoje korene još od Šri Achyutananda Dasa. Sanjay je pogotovo i posebno učio od svojih najbližih, to je svog ujaka i svog dede, Kašinath Rat i Jagannath Rat također. Sanjay Ji ima jedan jako lep primjer nekoga koji je se rodio da bude učitelj svetu, bukvalno, i da predstavlja jedan okean mudrosti. Samo pogledajte šta je na Lagni. Mina Raši, znak riba, okean, dubina, znanje. Na Lagni Brihaspati, guru. Vladar Lagni i vladar Karma bave, to je 10. u isto vrijeme, je Jupiter na Lagni. Bukvalno jedan okean znanja. Kod Sanjaya nisu naglašeni znaci Škorpije ili Vodolije, ali možemo da kažemo da je znak Raka, to jest njegova 5. bhava, gdje su Surya i Šukra, to jest Sunce i Venera, igraju posebnu ulogu i kad smo kod te 5. bave, ne samo iz razloga što njom vlada mesec, kod Sanjaya on je u 12. bavi, ali vladar 5. je mesec i on je dispozitor te bave i tog znaka koji je najviše naglašen. Ovo hoću da zapamtite iz jednog drugog razloga. Obratite pažnju šta je Hora kod Sanjaya, Chandra, mesec. A vidite ovdje. Pošto će biti prisutno još 2 karte kasnije, samo zapamtite na moment da je Hora mesec i zapamtite da je mesec vladar 5. bave. Da krenemo. Da li je vladar 2. bave snažan i da li Buda ima nekakve veze sa Kendra bavom? Iz osnovnog čarta vladar 2. bave je Mangal, koji se nalazi na mjestu koje kažemo Satya Pit, jedno od 2 mjesta istine, i ima drišti ka Jupiteru i Jupiter ka njemu. U suštini lepa postavka, uprkos činjenici da je Mangala u Marana Karakastana poziciji. Sa druge strane, Merkur nije u Kendri, ali je Merkur dispozitor vladara 2. bave Mangala u ovom slučaju, pošto je Mangal u znaku Device. Jeste zapazili slučajno u karti Bangalore Surya Narayan Rao? On je također imao Marsa u Devici. Bio vrlo vešt sa brojevima i kalkulacijama. Kao što i Sanjay također. Ali od Chandra Lagne Merkur se nalazi u Kendri. Jer je Merkur nasuprot meseca. I kakav je vladar 2. bave od Chandre? Jupiter
u svom znaku. Fenomenalno. Od Chandra Lagne je još više vidljivo. Da li imamo poveznicu Buda, to jest Merkura, sa karma bhavom? Direktno ne, ali indirektno imamo. A to je činjenica da su vladar 10. u isto vreme i vladar Lagne, to je Jupiter, koji ima 5. drišti na Surju, a Surja je dispozitor Merkura. Inače da znate, drišti Jupitera specifično 5. i 9. takozvani trigonski drišti imaju sami po sebi moć da tvore jogu. Tako da imamo tu poveznicu između ostalog. Sa druge strane, da li postoji poveznica 10. od Čandre sa Merkurom? 10. od Čandre je znak ni manje ni više nego Škorpije. Šta vlada primarno Škorpijom? Mars. Gde je Mars? U Merkurovom znaku. Šta je dispozitor Marsa? Pa naravno taj isti Merkur. Također možemo da proverimo kada smo već ovdje da li postoji poveznica dispozitor 10. od mjeseca u Navamši, da li ima poveznicu sa Merkurom. 10. od mjeseca rekli smo da je znak Škorpije. Škorpijom vladaju Mars i Ketu. Mars i Ketu gledamo ih u Navamša karti. Mars je opet u 7. bavi u Biku, Ketu je na Lagni u Škorpiji. Da li imaju nekakvu poveznicu sa Merkurom? Pa imaju poveznicu u smislu da su u kendrama jedni naspram drugog. Vidite da su kendra bave. I opet zanimljivo. Zapazite koje bave su u pitanju. To jest koji znaci su u pitanju. Škorpija, Vodolija, Bik i Lav. To jest 8., 11., 2. i 5. Kao one Panapara bave. I znaci prirodnog zodijaka u kontekstu Panapara bava. Opet su u kendrama. Znači podržavaju znanje o, između ostalog, okultnim ezoteričnim naukama. Da li postoji poveznica Gurua, to jest Jupitera, sa drugom bavom? Vlada druge bave je Mars, u 7. bavi, direktno nasuprot Jupitera. Gledaju jedan drugog, tako da itekako imaju jako lepu poveznicu. Da li postoji poveznica Rahua i Ketua sa Karakamšom, primarno? Znači idemo u Navamšu, pre toga da vidimo šta je Atma Karaka kod Sanđaja. Šani u 11. bavi. Da li Šani, koji je opet u 11. doduše u znaku device u Navamši, da li ima nekakve poveznice sa Rahom ili Ketom, u smislu da li su Rahu ili Ketu u 1., 2., 5. ili 9. od njega. Evo Rahu je u 9. od njega, snažan, u znaku Bik. Sa druge strane, od Navamša Lagne, da li postoje Rahu ili Ketu na Lagni? Evo, Ketu je na Lagni. Sa treće strane, da li od Lagne, Raši čarta, ili Čandra Lagne, ili Karaka Lagne, to jest gdje je postavljena Atma Karaka Graha u samom Raši čartu, da li postoji također neka poveznica? U načelu, dispozitor meseca, kao Čandra Lagne, je isti taj Rahu. Što znači da postoji i Rahu pravi drišti upravo na mjesec koji je u 12. bavi, što znači da Sanđaj može da dobija uvide i kroz snove, može da ima prediktivne snove koje se ostvaruju na javi između ostalih. Da pomenemo, naravno, malo pre rekli smo, poveznica snažnog Jupitera sa vladarom druge bave može da iznedri mogućnost vaksidija, to jest moći govora, koja, ponavljam, ne mora da ima nikakve veze sa šta neko radi u kontekstu predikcija isključivo kao takvih u smislu džotiša, već da osoba priča stvari, govori stvari koje će se obistiniti. To morate da razumete na dubljem nivou. Pominjali smo također da je vrlo važno imati snažnu Lagnu i čak ako postoji poveznica snažne Lagne, da bi neko bio poznat i priznat kao veliki astrolog, potrebno da ima jaku Lagnu i 10. bavu. Još ako postoji poveznica sa 5. bavom, to jest sa 8. i 5. između ostalog, fenomenalno. U slučaju Sanđaja, vladar Lagne je u isto vrijeme i vladar 10. bave, a to je Jupiter na samoj Lagni. Što znači da štiti samu Lagnu. Na koji način je štiti? Pa kroz energiju Jupitera. Šta je Jupiter? Mudrost, ekspanzija, učenje. I zato ima učenike širom sveta, zato što je u znaku riba, prekookeanski. Jupiter mu je isto tako Amatya Karak, sekundarni indikator profesije. Da li ima neku poveznicu također 8. bava sa ovom celom pričom? Pa ima, zašto vladar 8. bave je Šukra, nalazi se u 5. Rekli smo ona poveznica 8. i 5. da je jako važna i ta Šukra dobija drišti od Jupitera. Fenomenalno. Sada da pogledamo kakva je situacija sa onih 12 joga koje smo postavili na onom jednom slajdu. Prvo je bila tema Agni Graha. Da li su Agni Grahe, Surya, Mangal i Ketu, ili Jupiter i Rahu na neki način povezani sa trigonskim bavama u Navamša karti? Prvo Mangal
i Ketu su vladar suvladar Lagne. Ketu je na Lagni, Mangal je u 7. bavi, ima Drištika Lagni, također tu i Rahu koji ima Drištika Lagni. Vladar 5. bave je Jupiter, smešten u 4. I također Surja ima Drišti na 9. bavu. Čak i vladar 9. bave je Mesec u znaku Ovna, čiji je opet dispozitor Mars. Znači da ima poprilično naglašen pokazatelj ove joge, kao i naravno snažan Agni. Da se vratimo nazad na standardno čuvenu i izuzetno bitnu, o kojoj čak i sam Sanđaj govorio vrlo često, i onda su se astrolozi ili ljudi koji su entuzijasti na ovu temu, pa su se pitali, a zašto je to tako, a kakve su sad to veze ima, što bi to trebalo da bude. I onda kada otvorite karte mnogih astrologa, pogotovo priznatih, dobrih astrologa i tako dalje, vi ćete vidjeti to u njihovim kartama. A to je da Atma Karaka, ja bih dodao i Amatya Karaka, dodatno je poželjno da ima poveznicu sa 11. bavom. Sanđajeva Atma Karaka je Šani, smešten u 11. bavu u svoj znak. Ako bi se vodili da Saturn vlada i Jarcem i Vodolijom, Vodolija u 12. bavi, to znači da ta znanja dolaze i sa nivoa prošlog života. Da li Amatya Karaka, u ovom slučaju Jupiter, ima veze sa 11. bavom? Pa Šani iz 11. bave ima 3. Drišti na Jupitera. Tako da postoji i ta poveznica u određenom kontekstu. Da li Jupiter i Venera imaju neku konekciju? Nemaju juti, nemaju Drišti uzajamni, niti imaju parivartana jogu, ali uprkos tome Jupiterov Drišti sam po sebi 5. trigonski na Šukru, koja je u 5. bavi, je također jako lepa postavka. Kakva je poveznica između Aruda Lagne, Atma Karake i Lagne u odnosu na drugu bavu od njih? Sa Lagne, Jupiter je na Lagni, vladar je Lagne, vladar druge bave je Mars, oni imaju Drišti jedan naspram drugog. Sa tog nivoa se vidi odmah. Nakon toga, da li postoji poveznica između Atma Karake, u ovom slučaju Šanija, sa drugom bavom ili vladarom druge bave? Vladar druge bave također je primarno Šani, koji se nalazi na samoj Lagni, Atma Karaka Lagni. I treći, a ključni pokazatelj je od Aruda Lagne. Ako biste standardno gledali Aruda Lagnu koja jeste u znaku Strelca, na kojoj se nalazi Ketu, i vi bi rekli druga od Aruda Lagne znak Jarca, kakve veze imaju Jupiter i Saturn, suštinski nikakve, osim što Saturn ima 3. Drišti na Jupitera. Ali u njihovoj tradiciji, između ostalog, uzimaju da ako se Ketu nađe na Aruda Lagni, gleda se u kontrasmeru. Znači ne gleda se da je druga bava od Strelca bi bio Jarac, nego idemo u kontrasmeru, to znači Škorpija. I onda gledamo kakve ima veze između Škorpije sa jedne strane i Jupitera sa druge strane, to jest onih graha koji vladaju ovim znacima, to su Mars i Jupiter, pa evo ih opet u uzajamnu Drištiju. Što znači da je i to ispunjeno. Da li su Jupiter i Ketu na snažnim postavkama? I tekako snažnim. I jedan i drugi. Ketu je fenomenalan u znaku Strelca, plus je na mjestu Aruda Lagne, da je tu jednu produhovljenu dimenziju i notu svemu onome što Sanđaj radi između ostalog. A Jupiter ne samo što je dispozitor tog Ketu i vladar 10, nego je vladar Lagne na samoj Lagni. Fenomenalna postavka za učitelja, za gurua. Da li postoji utjecaj Rahua i gurua, ali snažan, pogotovo još dodatno Rahua i gurua na drugu bavu? Postoji. Vladar druge bave je Mars, ima direktan Drišti naspram Jupitera, uzajamno, i Rahu ima Raši Drišti, pošto je u znaku Blizanaca, a Mars kao vladar druge bave u znaku Device, to su dualni znaci, što znači da svakoga ovdje iz ovih Rašija, da kažem, ima Drišti uzajamni. U oba slučaja vidimo poveznicu, uticaj Jupitera i Rahua na drugu bavu. Da li postoji nekakav juti ili Drišti na znak Škorpije ili na 8. bavu od strane Merkura, Ketua, Rahua ili Jupitera? Također smo rekli Venera može doći u obzir. Sa jedne strane gledavši, vladar 8. bave je Venera, nalazi se u znaku Raka konjunkcija Surja i ona dobija, prvo što je Venera u pitanju, drugo što dobija Drišti od Jupitera, tako da postoji ta poveznica. Sljedeća stvar je Karana. Karana je Vanidja, Šukra je tu. Da li postoji poveznica Šukre sa 5. bavom? Pa evo je Šukra u 5. bavi. Rekli smo da je to jako važna poveznica Karana i 5. bave kao odrednica profesija. A 5. bava je kreativna i emocionalna inteligencija. 5. bava su učenici. Učenici ne mogu da postoje bez učitelja. 5. bava su deca.
To znači da on svoje učenike doživljava kao svoju decu na određen način. Također smo imali vladara pete bave ili peta bava kao takva, da li je povezana sa Suncem, Marsom ili Ketom, onim Agni grahama. Pa dispozitor Keto je Jupiter koji ima drišti na petu bavu, u petoj bavi je također Sunce. I postoji li poveznica između vladara ili razmjena vladara ili bilo kakva poveznica između druge i 10. bave. Druga bava je pod energijom Marsa, 10. bava je pod energijom Jupitera, Mars i Jupiter opet iznova imaju poveznicu. Znači da Sanđaya Rat je rođen da podučava, da ima mnogo učenika širom sveta i da nastavi uspešno tradicionalno učenje. Da nastavimo dalje. Sarajit Podar, jedna živa hodajuća enciklopedija Đotiša sa preko 30 godina iskustva i sa preko 30 napisanih knjiga na ovu temu. Mnogo dugo je svom ujaku od koga je prvenstveno učio, također je podučavan i od strane Sanđaya Rata i kao što već rekoh, dugo godina samostalno istražuje. Đotiš mu nije profesija, ali ono što je interesantno za sve ove astrologe do sada je da su veoma obrazovani. Sarajit se ne pojavljuje toliko javno, retko kada ćete ga vidjeti da pristane na nekakav, da kažem, podcast, intervju i tome slično, ali piše. Jako puno piše i to je posle puno godina na tim sajtovima i tako dalje. Je skupio i skupljao i produbio celu tu temu i zato su se izrodile te silne knjige koje je objavio kada je Đotiš u pitanju. Sarajit ima naglašena dva znaka, jedan je lav, drugi je škorpija. I između ostalog to su dva od ona 4 koje smo pominjali. I naravno nasuprot lava je opet Vodolija, u kojoj se u njegovom slučaju nalazi guru, to je Brihaspati kao Lagneš, kao vladar Lagne. Lagna je strelac. Vladar Lagna u trećem je inače Dimanta Yoga. Neko će reći da, malo izazovno imati Jupitera koji je retrogradan ovdje i u Marana Karakastana poziciji. Da, može biti, tako je. Dolazi sa određenim izazovima. Ali bez obzira, ovo jeste Dimanta Yoga. Dimanta Yoga, ako se sećate, daje ljude koji su veliki istraživači, koji su istraživačko-naučni umovi, koji prosto traže ceo svoj život, idu ka odgovorima. I to je još drugi detalj koji je vrlo interesantan ovdje. Osim što su svi ovi Đotiši vrlo učeni, oni izučavaju i uče zapravo i dalje ceo svoj život. Također ova yoga koja je sa Jupiterom u trećoj bavi opozicija Sunce, Merkur i Mars, što je samo po sebi isto fenomenalno na temu Đotiša u znaku lava, mu je dalo mogućnost, iako to vidimo i kroz podelne karte, da napiše toliko knjiga. I u isto vreme, da pomenem još jednom, znači kod njega je 9. bava, Dharma bava. On smatra svojom dužnošću, to je za njega dužnost, da piše, da istražuje, da podučava taj odnos 3. i 9. bave. I vrlo je zahvalan i veoma je povučen i prosto čovjek živi u tom nekom svom mirnom svetu, što možemo vidjeti kroz Čandru i Rahua u znaku Škorpiju u 12. bavi. Da ima vrlo izraženu intuiciju i da također kao i Sanđaya Rat može dobijati uvide kroz snove. Uglavnom da krenemo, vladar druge bave i Buddha su jaki. Vladar druge bave je Šani. Šani je opet Satya Pit, mjesto istine u 7. bavi. Njegov dispozitor ni manje ni više je Merkur. U odnosu na Lagnu, Merkur je u trigonskoj bavi, znači u Koni, što je fenomenalno. Od Čandra Lagna ako gledamo, vladar druge bave je Jupiter. Jupiter je u Kendri od Čandre i također je mjesec u odnosu na Čandra Lagnu, Merkur dolazi u 10. bavu u odnosu na Čandra Lagnu, što je opet Kendra. I u isto vrijeme i Brihaspati, to je guru, i Buddha, to je Merkur, imaju drišti uzajamni. Fenomenalna postavka. Ono što hoćemo dalje da vidimo je veza Merkura i karma bave. Od Čandra Lagne smo malo pre već potvrdili da je Merkur 10 mjesta udaljen od Čandre. Također smo rekli kao jedna od vrhunskih pokazatelja, odrednica i za potencijalnu profesiju bavljenja Đotišem između ostalog, je da gledamo dispozitora 10. od mjeseca. Mjesec je u 12. bavi, 10. od 12. bave je naravno 9. bava, kod njega u znaku lava gdje su Sunce, Merkur i Mars. To znači da gledamo Sunce u Navamši, da vidimo kakve ima veze sa Merkurom. Sunce je na Navamša Lagni u znaku Blizanaca. Šta vlada Blizancima? Pa naravno Merkur. Gdje je Merkur? Opet u 3. bavi.
I da bi stvari bile još interesantnije, dispozitor Merkura je sunce. To znači postoji parivartana yoga između Lagneša i vladara treće bave na Vamša karte. To znači da je još na dubljem nivou veliki poriv, velika želja, snaga volje da osoba se što više ostvari kroz pisanje i pisanu formu. Što nije ni slučajno, jer znak blizanaca na Lagni i u pitanju je Merkur koji je u parivartani. Što znači da se Merkur parcijalno ponaša kao da na samoj Lagni. Fenomenalno. Nakon toga smo htjeli da vidimo da li postoji nekakva veza Gurua, to jest Jupitera, sa drugom bavom. Vlada druge bave je Šani u znaku blizanaca. Dobija 5. drišti od Jupitera. Dispozitor Šanija Merkur u uzajamnom drištiju sa Jupiterom. Znači, postoji. Sada ćemo da pogledamo Rahua i Ketua u odnosu na Karakamšu, kao i ostale 4 varijacije na tu temu. Šta je Atma Karaka ovde? Mangal u 9. bavi u znaku lava. Gledamo Mangala u Navamši. Da li se, evo ga dole u 6. bavi, konjunkcija Čandra u znaku Škorpije. Da li postoji nekakva poveznica da su na 1., 2., 5. ili 9. mestu od Marsa smešteni Rahu ili Ketu. Na 9. mestu evo ga Ketu u znaku Rak, čiji opet dispozitor Čandra u konjunkciji sa tim Marsom. Znači da je intuicija poprilično naglašena također, jer je Ketu primarna graha vezana za intuiciju. Dok ako gledamo drugu od Navamša Lagne, opet imamo Ketua tu. I naravno možemo da potvrdimo još kroz neku dodatnu u Raši chartu ili osnovnoj karti. Dovoljno je samo da pogledamo od mjeseca. Od Čandra Lagne Rahu je u konjunkciji sa mesecom. Što znači da i te postavke su vidljive kod Sarajit Podara. Sa druge strane smo rekli da bi neko bio poznat, priznat kao astrolog, treba da ima snažnu Lagnu i 10. bavu. On ima poveznicu između vladara Lagne i Jupitera i vladara 10. bave Merkura, zato što imaju uzajamni drišti. Ali to je bukvalno njegov izbor. Da li on hoće da to radi ili ne, pošto mu to nije primarna profesija. Zato jeste okrenut ka istraživanju. Rekli smo da je to 3. bava. Ima tu Dimanta jogu. Da pogledamo poziciju Agni graha primarno u Navamša Lagni, kao i da li se možda Jupiter ili Rahu dodatno nalaze na trigonskim poljima Navamše. Evo na samoj Lagni se nalazi Surya. Na 5. bavu postoji drišti od Jupitera. Vladar, to jest suvladar 9. bave Rahu. Sa druge strane, da li Atma Karaka ili Amatya Karaka imaju nekakve veze sa 11. bavom. 11. bava je u znaku Vage. Vagom vlada Venera. Venera je u 8. Ali da li postoji nekakva poveznica sa Atma Karakom ili Amatya Karakom? Atma Karaka je Mangal. Mangal ima drišti na 3. bavu. To znači, osim što je dobijao znanje od učitelja, gurua, on se više fokusirao na samostalno istraživanje, možemo tako da kažemo. Ovdje nema klasična pokazatelj, to je poveznica između Atma Karake i 11. bave. Indirektno i na izgled ne, ali u suštini postoji poveznica zato što Mars kao Atma Karaka iz znaka lava, to je taj znak lava u 9. bavi, ima Raši drišti na 11. bavu u kome je znak Vage. I također dispozitor Venere kao vladara 11. bave je mesec u Marsovom znaku, što znači da ipak postoji određena poveznica. Sa druge strane, Amatya Karaka je Šani u znaku blizanaca, koji ima 3. drišti na Atma Karaku. Da li je Jupiter na neki način povezan sa Venerom? Povezan je sa Venerom zato što imaju Raši drišti. Jupiter je u znaku Vodolije, Venera u znaku Raka. Oni imaju uzajamni Raši drišti između sebe, sa jedne strane gledano. I također dispozitor, sekundarni dispozitor Jupitera, to je Rahu, znači ne Saturn pošto je znak Vodolije, je u konjunkciji sa mesecom, a mesec je dispozitor Venere, što znači opet postoji poveznica. Snažan Mars ili Ručaka yoga. Ne postoji Ručaka yoga, ali postoji poprilično, možemo da kažemo, snažan Mars kao vladar 5. i 12. smešten u 9. I kod Sarajita možemo da vidimo da je to poveznica sa takozvanim prošlim životima, ali to su 9. i 12. bava. Da pogledamo sada situaciju i poveznicu između 1. i 2. bave od Lagne, Atma Karake i Aruda Lagne. Od Lagne, to su Jupiter i Saturn. Imaju li poveznicu? Pa Jupiter ima drišti na Saturna, dispozitor Saturna Merkur prima i šalje drišti
u odnosu na Jupitera. Od strane Atma Karake, koji je naravno Mangal, drugo od Mangala, to jest znak Device je pod vladavinom Merkura. Merkur je u konjunkciji upravo sa Mangalom, fenomenalno. U oba slučaja vidimo poveznicu, pogotovo od postavke Atma Karake, to znači da on zaista sa nivoa duše hoće da uči i voli da uči o ovoj temi, jer logično, kako bi drugačije mogli da objasnimo nekoga koji je preko 30 godina u tome. A pošto se dešava Juti sa Merkurom i sve je vezano također i sa trećom bavom, koja je nasuprot 9. zato je toliko istraživanja, učenja i pisanja, objavljivanja. Ali ono što je zanimljivo je zapravo poveznica njegove Aruda Lagne sa drugom od nje. Aruda Lagna pada u znak Ovna, njom vlada Mars. Sa druge strane, drugo od Aruda Lagna je znak Bika kojim vlada Venera. Ali nemojte da se prevarite, ovdje treba da uzmete u obzir i grahu koja je egzaltirana, a to je mesec. Mesec je egzaltiran u Biku. Da li primarno Mars i Venera, a sekundarno Mars i mesec imaju nekakve poveznice? Dispozitor Venere je mesec koji dobija četvrti drišti od Marsa i u isto vreme dispozitor tog meseca je Mars. Ali je zanimljivo pošto je mesec konjunkcija Rahu u 12. bavi znaku Škorpije. Zato je on veoma tajnovit, povučenje, retko kada se pojavljuje, retko kada sa nekim priča i da možete vidjeti snimke u smislu podcasta, intervjua i tako dalje. U tom kontekstu je rezervisan, poprilično. Zato se ne može vidjeti da ljudi toliko znaju puno koji nisu, da kažemo, malo dublje informisani na temu Đotiša, da znaju za Saradžita do te mere. Uostalom, kao što sam rekao, njemu to nije posao, on se još uvek ne bavi, ne zarađuje od tumačenja ili od podučavanja, možemo tako da kažemo. Da li su Jupiter ili Ketu na neki način na snažnim pozicijama? Pa Jupiter jeste, jer je vladar Lagne u trećoj bavi, pa je Dimanta Yoga i ima ove drištije i od Surje i od Merkurija i od Marsa, što je zapravo fenomenalno na temu Đotiša. I ne zaboravite drugu stvar, koji su znaci na Lagni u 5. i 9. bavi? Oni koji su vezani za Agni, Strelac, Ovan i Lav. Vladar Strelca Jupiter ima direktan drišti na 9. u kome je vladar 9. sunce, u kome je Merkur i u kome je Mars. Mars je inače vladar 5. Tako da ima jednu zanimljivu poveznicu između 1., 5. i 9. U tom smislu je Agni snažan kod njega ovdje. Da li znak Škorpije ili 8. polje ima Juti ili drišti od Merkura, Ketua, Rahua, Jupitera, Venere eventualno? Dispozitor Venere je mesec u 12. Znači Venera je u 8. vladar 8. mesec u 12. konjunkcija Rahu, opozicija Ketu, što znači da ima. Da li Karana, u ovom slučaju Balava, je opet mesec u pitanju? Da li mesec ima nekakve veze sa 5. bavom? Vladar 5. je Mars. Ima zato što je u Marsovom znaku Škorpije i zašto je dispozitor meseca upravo taj Mars, što znači i tu vidimo. I da vidimo da li postoji poveznica između 2. i 10. bave. Vladar 2. Šani, vladar 10. Bud. Da li postoji između Saturna i Merkura nekakva poveznica? Saturn je u Merkurovom znaku, kao Amatya Karaka, ima drišti treći od sebe upravo na tog Merkura. Kao što možemo vidjeti i kod Saradžit Podara postoji mnogo yoga, mnogo pokazatelja da on ima veliki dar kada je Đotiša šastra u pitanju. Nastavljamo dalje. Vistiji, brat moj, Šri Visti Larsen, jedan od najvažnijih, najuspešnijih, najučenijih šišija, to jest učenika njegovog Đotiša gurua, to je naravno Pandit Sanjay Rat. Obratite pažnju na početku, ako se sećate kod Sanjaya sam rekao da obratite pažnju na Horu Chandra, isto kao kod Vistija. Kod Sanjaya Rata Chandra je vladar 5. bave, nalazi se u 12. Kod Vistija Chandra je vladar 9. nalazi se u 11. ali ima drišti na 5. U obe karte mesec ima poveznicu sa 5. bavom, u obe karte mesec je vladar Hore. Imaće još jedna karta nakon ove, pa ću vam zaokružiti zašto je to interesantno u ovom slučaju. Ako sklonimo na stranu Devicu i Vagu koji su parcijalno naglašeni znaci, to je ipak primarno Vriščika ili Škorpija. Visti je dupla Škorpija, ima Škorpiju na Lagni, ima Suriju ili Sunca na Lagni. Rekli smo da su Škorpija i Vodolija posebno interesantni znaci kada je Đotiš u pitanju. Iz Vistijeve karte, da li je vladar 2. bave snažan ili u neku ruku i povezan sa Merkurom? Vladar 2. bave je Brihaspati, Jupiter, evo ga u 12. u konjunkciji sa Merkurom.
Vrlo zanimljivo. I obratite pažnju još na jednu stvar. Vladar 2. i 5. je Jupiter. Vladar 8. i 11. je Merkur. Šta smo rekli? 2., 5., 8., 11. pa napara bave. Vladari te 4 bave su upravo Jupiter i Merkur koji su u Jutiju, u konjukciji. I pošto u 12. bavi i za Vistija možemo da kažemo da ovo nije prvi put. Ovo nije prvi put na nivou duše da se Visti, to jest esencija Vistija, to jest njegova duša, da se bavi okultnim naukama. Uglavnom, vladar 2. bave Jupiter, konjukcija Merkur. To je prva stvar. Druga stvar, pogledajmo od Čandra Lagne. Čandra je u znaku Device. Šta vlada Devicom? Merkur. Gde je Merkur? U 2. od meseca. Interesantno. To je isto jako lepa postavka. Isto tako smo govorili da li možda postoji nekakva poveznica između vladara 2. i 9. bave. Vladar 2. je Jupiter, vladar 9. je mesec. Dispozitor meseca je opet Merkur, konjukcija Jupiter. I tu također postoji. Sa druge strane, da li postoji poveznica Jupitera i 2. bave? Pa Jupiter je upravo vladar 2. bave. Opet konjukcija Merkur. Fenomenalno. Ovo također pokazuje da sa nivoa intelekta može da se podigne na nivo dobre intuicije. Zašto intuicije između ostalog? Zašto je to 12. bava? Da li postoji poveznica između Merkura i 10. bave, karma bave? 10. u znaku lava, 12. u znaku vage. Oni imaju uzajamni šta? Raši, drišti. To znači da postoji. Ako gledamo iz pozicije meseca, 10. od meseca, pošto je mesec u znaku Device, je znak blizanaca u 8. bavi. Samim tim šta vlada blizancima, pa opet Merkur. Snažan guru, vezan za 2. bavu. Pošto je parivartana yoga, vladar 2. je Jupiter u 12. vladar 12. je Venera u 2. To znači da se parcijalno ponašaju kao da je Brihaspati u 2. bavi, a Šukra u 12. što je fenomenalno. Rekli smo da je poveznica Jupitera sa 2. bavom na određen način je jako, jako dobra. Može da iznedri neki od najboljih astrologa između ostalog. Ono što je interesantno kod Vistija, da sklonimo u stranu da li gleda neko ili ne gleda neko, da li Rahu može biti Atma Karaka. Da, Rahu može biti Atma Karaka, ali kod Vistija je to specifično naglašeno, to ne mogu da vam pokažem ovdje pošto nemam taj čart sa stepenima samim. U suštini ja lično gledam Rahua kao Atma Karaku, ali samo ako se ispolji da od preostalih 7 graha su 2 bar na istom stepenu. U tom slučaju uzimam Rahua kao Atma Karaku, nikako drugačije. Osim u vrlo retkim situacijama, ako neko ima vrlo naglašenu Rahovsku kartu, ako je Rahu na Lagni, snažanje i tako dalje, a ispunjava po stepenima da može biti Atma Karaka. To je jedini mali izuzetak. Tako mi se zaista pokazalo kao najpreciznije. Ali Visti ima 4 grahe gdje su dve na istom stepenu i druge 2 su na istom stepenu i plus povrh svega Rahu ispunjava po stepenima da bude Atma Karaka. Vidite dole u 9. bavi, Rahu je Atma Karaka. Pošto je Rahu Atma Karaka u njegovom slučaju, to znači da 2 od onih 5 varijacija na temu poveznicu sa Karakamšom ispunjava, zato što sa osnovnog čarta, to jest sa Karaka Lagne, tu je on, Rahu kao Atma Karaka. Ako odemo u Navamšu, evo ga opet na Lagni. Em što je na Lagni Navamša čarta, em što je on sam tu. Znači, Karakamša je pozicija Atma Karaka grahe u Navamši. Rekli smo da tu treba da se nađu Rahu ili Ketu. U 1., 2., 5. ili 9. Kao što vidimo kod Vistija je sve to ispoštovano. Možemo još da proverimo sa Raši Lagne i Čandra Lagne. Da se vratimo na osnovni čart. Sa Lagne, Rahu je u 9. Kao što vidimo ovdje, u odnosu na Lagnu. A od Čandra Lagne, dispozitor Rahua zapravo je sam Čandra. Kod Visti ima poprilično lepih postavki, to je potvrda ako gledamo sa nivoa Rahua i Ketu, to je specifično Rahua u njegovom slučaju. Rekli smo da bi neko bio poznat, priznat kao veliki astrolog, šta treba da ima? Snažnu Lagnu i 10. bavu, treba da postoji neka poveznica. Znači, vladar Lagne u 10. vladar 10. na Lagni u njegovom slučaju. Znači, on ima još jednu parivartanu. Vladar Lagne, Mangal u 10. Digbala. Vladar 10. Surja na Lagni. Fenomenalno. Kada smo ovdje, možemo da provjerimo i onu jogu za potvrdu profesije, a to je da gledamo 10. od meseca u osnovnoj karti, vidimo šta vlada tim 10. odatle i proverimo da li u Navamši to ima potvrde ili poveznice sa Merkurom između ostalog. Pošto njemu mesec u znaku Device, 10. od Device su blizanci, šta vlada blizancima? Merkur. To je to. Da otvorimo Navamšu, da proverimo kakva je situacija sa Agni grahama u trigonskim bavama plus Rahu ili Jupiter. Na Lagni je Rahu,
U trigonskim bavama su Jupiter i Mars. Mars je vladar 5. Jupiter vladar 9. Povezani u 5. Fenomenalno. Nakon toga, standardno, ovo je što je također Visti podučavao u onom snimku koji smo radili na engleskom, a to je da li su Atma Karaka, i ja dodajem ovdje u mom slučaju i Amatya Karaka na neki način povezani sa temom 11. bave. U 11. se nalazi Šani kao Amatya Karaka, to je prva stvar. A druga, Rahu jeste Atma Karaka, ali dispozitor Rahua je mesec u 11. Još jedan mali detalj. U njihovoj tradiciji, osim stadanih postavki Rahua gdje je u svom znaku u Vodoliji, a fantastičan u znaku Bika i Blizanaca, također se Devica uzima kao vrlo važno mesto za Rahua. I isto tako u kontrasmeru, ako gledamo za Ketua, osim Škorpije, dobra mesta su također Strelac i Ribe. Tako da Ketu u Ribama je vrlo važna postavka kao i Rahu u Devici. Tako da mi možda gledamo kao neku vrstu ne nužno suvladara Rahua Device, ali kako god bilo Rahu kao Atma Karaka, njegov dispozitor je mesec opet u 11. konjunkcija Šani koji je Amatya Karaka, tako da vidimo jasnu poveznicu sa 11. bavom. Da li Jupiter ili Venera su ili u konjunkciji ili u parivartani? Kod Vistija su u parivartani. Jupiter vladar drugog u 12. u znaku Vage, Venera kao vladar Vage i dispozitor Jupitera u znaku Strelca kojim vlada Jupiter, to znači parivartana yoga je prisutna, fenomenalno. Da li postoji postavka snažnog Marsa ili eventualno čak i Ručaka yoga? Mars je snažan u Digbala postavci kao vladar Lagne, ali u isto vrijeme postoji parivartana. Dispozitor Marsa je Sunce na Lagni. Dispozitor Sunca je Mars u 10. Što znači da se Sunce ponaša kao da je u 10. jednim delom, a Mars kao da je na Lagni zbog te parivartane. Što znači da indirektno ukazuje da ovdje postoji element Ručaka joge. I pošto je upletana 10. bava sa 1. bavom, rekli smo da taj astrolog može postati svetski poznat, jer je 10. mesto moći, presto, između ostalog. I ovo je jedna čak vrsta, kako ja doživljavam Vistija i sa ovim postavkama, čak i da se ne poznajemo, a to je kao karma jogi na određen način. Ja ga zaista doživljavam kao da je karma jogi. Sada možemo da pogledamo one joge koje se uče i u njihovoj tradiciji vezane za poveznicu između prve i druge bave, s tim što je najvažnije od Aruda Lagne, ali ajde i sa same Lagne, pošto je Lagna u Škorpiji, čiji su vladari Mars i Ketu. Šta je drugo od Škorpije? Strelac, znači Jupiter. Da li postoji poveznica između Marsa i Jupitera ili između Ketu i Jupitera? Između Ketu i Jupitera vidimo da su u kendrama jedan naspram drugog, a Mars i Jupiter su u Raši Drištima. S tim što je nama mnogo važnija od Aruda Lagne, pošto postoji dve Aruda Lagne, jer je Škorpija ima vladara i suvladara, ali recimo da uzmemo ovu između Riba i Ovna, Aruda Lagne u Ribama, drugo od Riba je Ovan. Da li postoji između tog Jupitera i Marsa nešto? Opet, ono što smo rekli malo pre, postoji Raši Drišti, poveznica. Znak Škorpije ili osmo polje treba da ima Juti ili Drišti, Merkura, Ketua, Rahua, Jupitera. I Ketu i Rahu imaju Raši Drišti na Surju i na samu Lagnu, prvo i osnovno gledajući odavde. Da li je Karana povezana sa 5. bavom? Šta je Karana ovdje? Višti. Slično kao Visti, ali nije. Višti. Ima veze sa Saturnom. Da li je Saturn na neki način povezan sa 5. bavom? Pa evo ga, kao Amatya Karaka ima direktan Drišti na 5. bavu. Ni manje ni više. Kao što smo mogli da vidimo, i kod Vistija je toliko toga se poklapa, preklapa i, da kažemo, potvrđuje u odnosu na šta klasici kažu, šta su majstori govorili i majstori koji su među nama između ostalog. Za sam kraj postoji još jedna karta, 6. u nizu. Ona je do sada bila kao primjer kada smo Visti i ja radili na engleskom jeziku, ona 2 zapisa vezano za Džotiš i za temu duhovnosti, pa je bila pokazna među ostalim kartama. Doduše nikada je nisam do sada postavljao na ovoj platformi i na srpskom jeziku, ali smatram da je pošteno i fair da znate, što bi se reklo, sa kim imate posla. Uglavnom, to su moji podaci u gornjem desnom uglu i ime je baš tako kao što stoji. Pitate me za ime, kako se zovem? Zovem se Maha Kala Nath. Maha Kala Nath. Ime sam dobio od svog guruđija, Šri Yogi Matsyendra Nath Maharaj,
kada sam iniciran u Nat Sampradaju, ali naravno još uvijek se koristim i imenom Milan koji mi stoji u ispravama. Ako vam je teško da izgovarate Mahakala, vi izgovarajte Milan. Kako bilo, to je moj čart. Sjetite se da sam vam pomenuo Horu u karti Sanđaja i u karti Vistija. I u sve tri karte je ista graha, u pitanju je Čandra ili mesec. I u sve tri karte taj mesec je povezan sa 5. bavom. U mom slučaju je u 5. bavi u znaku lava. Zašto je ovo vrlo interesantno? Zato što svako od nas na svoj način se u stvari bavi time da ljudi koji dođu do nas ne dođu samo za nekakvu konsultaciju gdje će se izreći nekakve predikcije, kad i šta će biti, i to se u načelu, ja govorim iz svog ugla, obistinjuju 95% situacija, ne samo šta kažem, nego mahom i kad kažem, ali je sve to apsolutno sekundarno. Moj zadatak u ovom životu je, svako ko vidi da je Šan i Atma Karaka i gdje je postavljen, je da razumem patnju drugih ljudi, da se nađem drugim ljudima i da šta je u mojoj moći pomognem da ih razumem i da ti ljudi postanu mudriji i pametniji. Da im dam određena znanja, da ih podučim i da im dam šta je do mene. I to je ono što Visti radi, na njemu sopstven način, i također Sanđa rad pogotovo. Teo sam samo da vam otkinem jednu malu poveznicu Hora, znači vladar Hore, u ovom slučaju Čandra, za nas trojicu svakog na svoj način ima vrlo velike važnosti u tome kako mi pristupamo zapravo i šta nam je važno. I u sva tri slučaja postoji poveznica meseca sa 5. bavom. Da krenemo od početka. U mom slučaju možemo da vidimo da su 8. i 9. bava, to je znaci Škorpije i Strelca, posebno naglašeni. Tako da je tema i ovoga čime se bavim, što ljudi znaju, i generalno suština 8. bave je epicentar duhovne transformacije, kao i 9. bava koja predstavlja Dharmu i guruje, i dispozitor 8. bave Mars u 10. što u isto vrijeme je i vladar Lagne, pa dovodi do toga da govorimo na temu također ponovo u određenom kontekstu i karma joge, to jest davati drugima, biti za druge, činiti za druge, ali se ne hvatati mnogo plodova samih akcija. To je suština priče. Da krenemo od početka. Rekli smo vladar druge bave i Buda, poveznica i koliko su jaki. Da li imaju veze sa kendrama, sa trikonama ili sa laba bavom. Konkretno, Šukra ili Venera je vladar druge bave, smeštena u 9. sa Jupiterom, gdje tvori tu dviguru jogu. Merkur nije u kendri u odnosu na samu lagnu, već je u 8. bavi, može biti u kendri u odnosu na drugu bavu, ali ono što je važno pomenuti ovdje je da od Čandra lagne, Merkur je vladar druge od Čandre, pošto vlada i devicom također, mesec je u lavu, druga bava od meseca i u devici, kao vladar druge od Čandre nalazi se u 4. od Čandre, u znaku Škorpije, tako da je u kendri od Čandre, između ostalog. Tako da postoji relativno snažan vladar druge bave koji tvori također i takozvanu Dan jogu i Dviguru jogu u 9. bavi sa Jupiterom, a Merkur pogotovo od Čandre je u kendri. I naravno ni manje ni više nego u onom znaku koji smo pominjali, jedan od dva vrlo bitna, a to je Škorpija. Da li postoji poveznica također Merkura sa 10. bavom, znači da li postoji od Lagne i od Čandra Lagne. Od Lagne, ako gledamo Merkura, Merkur u 8. bavi, šta je dispozitor Merkura? Pa Mars u 10. Dok od Čandra Lagne, osim što je opet vladar druge, a smešten u 4. od Čandre, u isto vrijeme 10. od Čandre, kada gledamo, je u znaku Bika. Preko puta Bika je Škorpija, tako da je opet Merkur u kendri u odnosu na Čandra Lagnu i ima drišti na 10. od Čandra Lagne. Kad smo ovdje možemo da provjerimo i tu potvrdu u Navamša karti, jer smo rekli jedan od najsnažnijih pokazatelja nečije profesije može biti kada gledamo 10. od Čandre i kakva je pozicija u Navamši i da li postoji poveznica sa Merkurom. Pošto je mesec u znaku lava, 10. od meseca je Bik, šta vlada Bikom? Venera. Otvorimo Navamšu, da li Venera ima nekakve veze sa Merkurom? Pa ima, u Merkurom je znaku blizanaca, to znači da je dispozitor Venere je sam taj Merkur. Idemo dalje. Da li postoji poveznica snažnog Jupitera sa drugom bavom? Postoji, zašto je Venera vlada druge bave, tvori onu malo prepomenutu jogu sa Jupiterom koji je u svom znaku Strelca u 9. bavi. I to je u isto vrijeme konjunkcija vladara druge i 9. bave za koju smo rekli da je također jedna od jako dobrih pokazatelja za Džotišija. Da vidimo kakva je poveznica sa Rahuom i Ketuom u odnosu na Atma Karaku.
Atma Karaka je Šani, egzaltiran u znaku vage. Njegova pozicija je također u 7. bavi Navamša čarta. Da li su Rahu ili Ketu ili u istom znaku, ili u 2., 5. ili 9. od Saturna? Nisu primarno, ali drugo od Saturna je u znaku Blizanaca, tu je Venera, koja dobija drišti od Rahua. To je prva stvar. Druga stvar, ako gledamo od Navamša Lagne, ako uzmemo suvladara, to je Ketu, on je u 10. bavi u odnosu na Lagnu, ali je njegov dispozitor između ostalog Sunce, koji je u 9. bavi, Dharma bavi. Tako da postoji jedna poveznica karme i dharme na određen način vidljivo kroz Navamšu. U Raši čartu od Lagne, evo ga, drugo od Lagne je Rahu. Vidimo odmah poveznicu. Od Atma Karake, ili takozvana pozicija Karaka Lagne, to jest Atma Karaka u osnovnom čartu, drugo od Atma Karake, evo ga Ketu u 8. bavi, to jest druga od Saturna, druga od 7. I od Chandra Lagne, da li postoji nekakva poveznica od Chandra Lagne, dispozitor Chandra je Sunce koje tvori jogu sa Ketom i sa Merkurom. Kako god da pogledamo, poveznice ima na svakom koraku. Šta smo rekli, jedna od glavnih stavki, da bi neko bio poznat, priznat kao astrolog ili veliki astrolog i tako dalje, uspešan u tome što se radi, treba da ima snažnu Lagnu i 10. bavu i također 8. bava i vladar 8. bave igraju poprilično važnu ulogu za Đotišija. Naročito ako su vezani za one znake o kojima smo govorili između ostalog. U ovom slučaju je to vrlo lako. Vladar Lagne je Mangal, Mars, egzaltiran u 10. Em što dobija svoju digbalu, em što je egzaltiran, em što tvori nešto što se zove Siddha yoga, između ostalog. Taj Mangal nije vladar samo Lagne, nego je vladar i 8. bave. Što znači da je on dispozitor Ketua, Merkura i Sunca. Nalazi se u 10. Uvek sam vam pominjao da ako hoćete da vidite da li nešto radi dobro, nebitno da li je egzaltirano ili debilitirano, posmatrajte dispozitora. Em što je 8. bava naglašena, em što je u znaku Škorpije, em što je dispozitor u isto vrijeme vladar Lagne, a to je Mangal. I opet njegov dispozitor je Saturn kao Atma Karaka. Uglavnom svi ti elementi su ispoštovani. Da otvorimo Navamšu, da vidimo kakva je situacija sa Agni grahama, Sunce, Ketu i Mars, plus Jupiter i Rahu. Da li se nalaze u trigonskim bavama? Prvo što su vladar i suvladar Navamša, Lagne, Mars i Ketu. Mars je u trigonskoj bavi, Sunce je u trigonskoj bavi, Sunce je također dispozitor Ketua, Jupiter ima drišti na Marsa koji je u 5. Znači poprilično je naglašena Agni tatva. I obratite pažnju opet na temu Panabhara bava, to jest u ovom slučaju znaka prirodnog zodijaka koje padaju u Panabhara bave, a to su naravno Bik, Lav, Škorpija i Vodolija. U Navamša čartu one su upravo stubovi, to jest kendre same Navamše, i dodatak je kada je Vrišćika, to jest Škorpija na Navamša Lagni, onda posebno vidimo gdje se taj znak nalazi u osnovnoj karti i vidimo šta aktivira, šta će više biti aktivirano tokom života. U mom slučaju to naravno opet 8. bava, to znači velika transformacija dolazi kroz dubinu i razumevanje, rad, kroz energiju same 8. bave. Vraćamo se na osnovnu. Da li postoji poveznica Atma Karake i eventualno možda i dodatno Amatya Karake sa 11. bavom? Vladar 11. je Saturn, suvladar 11. je Rahu. Saturn je Atma Karaka, Rahu je Amatya Karaka. Pri čemu je Saturn na mestu istine, Satya Pit, a Rahu iz druge ima drišti na 8. Tako da je vrlo upečatljivo. Da li postoji ona dvi guru yoga, Jupiter i Venera, ili u konjukciji ili u parivartani? Evo ih u 9. polju. Vladar 2. i vladar 9. u 9. u znaku Strelca. Da li je snažan Mars prisutan ili slučajno možda i Ručaka Mahapuruša yoga? Jest. I jedno i drugo. Da li postoje poveznice, to jest joge, između prve i druge bave od pozicije Aruda Lagne, prvenstveno i nama najvažnije, ili od Atma Karake, ili od Lagne? Pošto nam je najvažnija Aruda Lagna prvo i osnovno, Aruda Lagna je u znaku Rak, evo ga AL. Šta je drugo od Aruda Lagne? Mesec. Pa to je isti mesec koji vlada Aruda Lagnom, to znači, a nalazi se u 2. To je to. Odmah u startu možemo vidjeti. I mali detalj da vam otkrijem ovdje, pošto je Visti pomenuo u par navrata
kad je radio na engleskom pa je dao moju kartu kao primjer. Onda je rekao, za razliku od većine ljudi koji dođu prvo do astrologije ovog ili onog sistema ili dođu do Đotiša, nebitno, pa u nekom slučaju ne toliko frekventno, ali zainteresuju se više za temu duhovnosti i rada na sebi i tako dalje. Kaže, kod tebe je to bilo kontra, ti si iz duhovnosti došao u Đotiš. To je parcijalno tačno, zato što je meni astrologija bila bliska još u ranim 20-ima. I krenuo sam, kao i mahom ljudi odavde, sa zapadnim sistemom astrologije. Izučavao, otvarao karte, tumačio iz hobija, nikad nisam naplaćivao, nisam htio da se bavim zapravo time. Ali po prirodi stvari, iz filosofskog ugla i duhovnog aspekta sam bio mnogo otvoreniji i prijemčiviji ka istoku. I onda je po logici stvari nekako je prirodno se slilo da pređem na temu Đotiša zapravo. Ali je moment da tek kada sam napunio 33. godinu, znači pre 8 godina, malo pre toga je postala aktuelna Mahadaša meseca u mom životu. A sad pazite, mesec, em što je vladar Aruda Lagne, em što je ta Aruda Lagna direktno opozitno na 10. bavu, koja je jako važna za temu profesije i karijere. Kada se mesec aktivirao, to je Visti dobro rekao, tebi je bilo potrebno da se ti aktiviraš. Kad se ti otvoriš ka svetu, ljudi će to prepoznati. Razlog zašto nisam teo da se bavim ranije time, zašto postoji vrlo snažna joga u 8. bavi ovdje, to znači da sam to preneo iz prethodnih života, zato što je između ostalog 8. polje je 12. od 9. Tako da sam ja na nivou duše već prošao u određenom kontekstu, ali mene uvek zanimao viši nivo, a viši nivo je askeza, tapas, duhovna praksa, transformacije itd., ali na kraju, kada sam popustio i prepustio se božanskoj volji, što bi rekli, a prestao da udovoljavam egu i umu, onda sam se opet predao ovome za što mi je dato kao alat čime mogu da se bavim u ovom životu. Eto, to je jedna vrlo onako zanimljiva tema da vam otkrijem na temu dodatka oko meseca, ali astrologija je zapravo uvijek postojala tu. Jupiter i Ketu da li su postavljene na nekakvim istaknutim ili jakim mestima? Naravno da jesu. Jupiter je vladar 9. i 12. To su prošli životi, smeštanje u 9. Što ljudi kažu, prirodan dar da bude učitelj, da podučava. Sad, koliko podučavam, nemam predstavu, zvanično se ne bavim time, ali u redu. A Ketu naravno je u svom znaku, u znaku Škorpije, u 8. bavi opet, koju smo rekli da je najvažnije za Đotiš. Da li postoji jak uticaj Rahua ili Gurua na drugu bavu ili poveznica sa istim? Evo ga Rahu u 2. bavi, kao suvladar 11. Opet je zanimljivo. Suvladar 11. je u 2. Vladar 5. je u 8. Vladar 2. je opet u 9. sa vladarom 9. Znači opet postoji nekoliko onih isprepetanih kombinacija koje su jako važne i upravo su opet te Panabhara bava, ali pogotovo 8. bava je primarno naglašena. Isto tako je bilo pitanje dispozitor Rahua također je Venera konjunkcija Jupiter. Da li znak Škorpije ili 8. polje ima li nekakav juti ili drišti Merkura, Ketova, Rahua, Jupitera ili Venere? Ima Merkur i Ketu koji su u 8. bavi i preko puta je Rahu. Znači, poprilično je naglašeno. Da li je Karana, u mom slučaju je to Kaulava, znači da li je Karana, pošto je vezana za Mangala, za Marsa, između ostalog, da li je na neki način povezana sa 5. bavom? Jeste, na 2 načina, zašto Mars ima 8. drišti od sebe, transformišući. I 8 mesta od 10. je 5. Znači, Mars ima direktan drišti na 5. bavu, a vladar 5. bave Sunce u 8. u Marsovom znaku, opet dispozitor toga je Mars u 10. Znači, kako god da okrenemo, poveznica je vrlo jasna. To znači da može da postane profesija. Jedna u nizu pokazatelja da može da postane profesija. Da li je 5. bava, ili specifično vladar 5. bave, da li je povezan sa Suncem, Marsom ili Ketom? Vladar 5. bave je Sunce, evo ga u konjunkciji sa Ketom i Merkurom. I također, ono što mogu da dodam ovdje, ali da ne bih otvarao zasebno, imala je ona jedna joga napisana je, gdje su onih 12 joga ispisanih, pa je bila da je vladar 5. bave u Dašamša čartu, znači D10 čart, epicentar otvaranja energije 10. bave, karma, profesija, karijera, zanit ostvarenje itd. Vladar 5. u Dašamši treba da ima nekakvu poveznicu sa Jupiterom. Inače postoji i u mojoj karti, postoji još u 3 ili 4 od ovih preostalih 5 karata također. Ali da ne otvaram dodatno i ne stavljam ovdje na slajdove i Dašamša chart, dovoljno je bilo ovo što ste vidjeli. Toliko o primjerima. Ovo je bio jedan od onih retkih, poprilično dugih video zapisa, ali smatram da je vredeo.
Sa ljubavlju sam to za vas sve pripremio, da može da se uvek nešto nauči, što je najvažnija stvar u svemu. I sada imate potvrdu da znate, uvek možete da potražite od astrologa, Đotišija, kako god, podatke, da vidite sa kim prosto stupate u kontakt, ko će vam tumačiti potencijalnu kartu i tako dalje i tako dalje. I ono što mogu da vam kažem za sam kraj, uvek se setim reči B.V. Ramana, da moramo da se setimo da je onaj koji zna sve je u stvari Brahma ili tvorac. Da te dilove između ega i uma ne projektujemo toliko ka vani, da ne umišljamo da smo mi jedini Bogom dati, da mi najbolje znamo i da ne znam šta već. Uvek izbegavate ljude koji su vrlo glasni na temu tih nekakvih reklamiranja i iskakanja svako malo negde u pojavljivanju u nekakvim emisijama i na raznim drugim mestima. Pogotovo vodite računa o ljudima koji ne daju zasluge i ne pominju svoje učitelje, izvore iz kojih su učili, osobe koji improvizuju na sebi svojstven način, koje će vrlo često reći, ja to gledam tako, ja to gledam drugačije nego li svi drugi astrolozi i tako dalje, tako dalje. To su, dajem vam jedne male hintove, što bi se reklo, na temu, jer je i ovo počelo, nažalost, da se poprilično prlja. Deluje kao egzotično, wow, Đotiš, znaš, to je nešto tamo iz Indije i tako dalje. Znate kako je bilo 90-ih sa astrologijom u Srbiji, katastrofično. Opet se to negde vraća. Mnogo je gora situacija u zapadnom modelu zodijaka nego što je u Đotišu, ali i ovde možete to da primetite manje više na svakom koraku nekako ljudi iskaču. Ne kažem, lepo je interesovati se, zanimati se kako god, ali postoji mnogo toga što bi moralo da postoji u kartama da bi dalo istinsko znanje koje nije izvitopereno. Jer sva ta znanja koje ljudi negde pokače na internetu, u suštini da nije bilo tradicija, ne bi ni toga bilo. Ali kada neko preseče tradiciju i krene da pravi marketing i biznis i svega ostalog, onda je to jedna ozbiljna crvena lampica. Samim tim, ako dođete do podataka tih astrologa koji su vam interesantni da vam eventualno možda rade kartu, mogu da vam garantujem u većini slučajeva da nećete naći ni pola od ovih joga koje smo izneli ovdje. Toliko za ovaj put. Hvala puno svima na ukazanom poverenju i strpljenju. Mir u glavi, vatra u srcu, osmeh na lice. Svako dobro. Nastavljamo. Om Shanti Shanti.